이 자리에는 산업인들 좀 많이 오셨다고 들었습니다. Escuché que había muchos empresarios en este lugar. 성경 두 군데를 먼저 좀 찾아보도록 Me 하겠습니다. gustaría primero que viéramos dos versículos de la Biblia. 디모데전서 6장입니다. Es primera de Timoteo 6. 디모데전서 6장 3절로 10절입니다. Vamos a ver primera de Timoteo 6 de los versículos 3 al 10. Primera de Timoteo 6 de los versículos 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales, pero tal gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 산업인들한테 먼저 말씀을 드리고 싶은 게 있습니다. Hay algo que le quiero decir primero a los empresarios. 예수님도 돈과 하나님을 겸하여 섬기지 못한다 그랬어요. Jesús dijo que no podemos servir al dinero y a Dios a la vez. 예수 믿는 사람들은 다 가난해야 되냐? 그 말이 아니고요. ¿Acaso todos los que creen en Jesús entonces tienen que ser pobres? No es esto. 그리스도 예수 안에 이 경제가 사로잡혀야 돼요. Sino verdaderamente nosotros tenemos que estar dentro de la economía de Cristo Jesús. 정말 올바른 복음 속에 들어가야지 경제를 뛰어넘을 수가 있습니다. Y debemos de entrar correctamente al Evangelio para poder trascender lo que es la economía. 돈이 일만하게 뿌리가 아니고 Porque no es simplemente lo que se enraiza, lo que 오늘 es el dinero. 사랑함이 일만하게 뿌리라고 얘기했습니다. Y entonces si no nos dice que el amor al dinero es eso que debemos de evitar. 예수가 그리스도라는 이런 바른 말, 바른 교훈이 아니면 절대로 돈을 사랑하는 그 부분을 넘어설 수가 없습니다. Y si no es verdaderamente con ese amor en Jesucristo y el Evangelio, entonces nunca podemos dejar de amar el dinero. 지금까지 많은 기독교인들이 축복받기 위해서 예수님을 이용합니다. Muchos cristianos hasta este punto han utilizado a Jesús para ser bendecidos. 사실은 예수님을 사랑하는 것보다 돈을 사랑하는 거죠. Pero más de lo que aman a Jesús, aman el dinero. 내가 예수님을 이렇게 믿고 교회를 이렇게 섬기면 축복하시겠지라는 은근한 생각들이 있습니다. Y tienen este pensamiento, si yo sirvo a la iglesia, si yo sirvo a Jesús de esta manera, Él me va a bendecir. 그게 돈과 하나님을 겸하여 섬기는 겁니다. Y eso es servir de la misma manera a Dios y al dinero. 못 넘었습니다. No podemos traspasar esto. 정말로 예수를 그리스도로 정말로 믿는 사람들은 이 경제를 넘어서는 거예요. Las personas que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo pueden trascender lo que es el dinero y la economía. 돈이 있어도 되고 없어도 되는 거죠. Entonces está bien si ellos tienen dinero o si no lo tienen. 또 돈이 있어야 된다면 그 이유를 아는 겁니다. Y si tienen que tener dinero, saben por qué. 이 복음을 알고 이 복음을 전하는데 돈이 필요하다 그럼 주시겠죠. Y si verdaderamente es necesario el dinero para compartir este evangelio, pues Dios lo da. 그 얘기도 제가 조금 이따 하겠습니다만 En un momento yo voy a hablar de esto después. 산업인들이 부유하고 내 산업에 도움되기 위해서 예수님을 믿는다 그게 문제란 얘기예요. Pero si los empresarios creen en Jesús simplemente para enriquecerse y para tener dinero, esto es el problema. 여러분들이 저와 여러분들이 먼저 복음 앞에 서야 돼요. Nosotros primero debemos de estar ante el evangelio. 초대교회 성도들은 복음 받고 나서 어떻게 했냐? ¿Cómo es que los miembros de la iglesia primitiva se comportaron después de haber recibido el 사도행전을 evangelio? 보겠습니다. Vamos a ver el libro de Hechos. 사도행전 2장 Hechos 2. 44절로 45절입니다. Del versículo 44 al 45, Hechos 2, 44 a 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠줬다. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 모든 물건을 서로 통용했다. Entonces ellos daban todo lo que ellos tenían.
그때는 뭐 지금하고 경제관이 달라서 이런 일이 가능할 수 있지 않겠습니까? 라고 혹시 물어보신다면 Y si hay personas aquí que dicen, bueno, esos tiempos eran diferentes a los de ahora y tal vez el concepto de economía que ellos tenían era diferente. 똑같은 인간입니다. Pero no, ellos son los mismos humanos. 그때나 지금이나 매일반입니다. En ese entonces ahora son los 자기 mismos 것을 humanos. 내놓는 일은 쉽지 않습니다. No es fácil dar todo lo que uno tiene. 예수를 그리스도로 복음받은 사람들은 경제를 뛰어넘었어요. Las personas que reciben el Evangelio que Jesús es de Cristo trasciende lo que es la economía. 조금 더 자세하게 설명하는 내용이 있습니다. Y si nos fijamos un poco más en esto, 사도행전 4장을 보도록 하겠습니다. si miramos Hechos capítulo 4, 사도행전 4장도 동일한 말씀을 하고 있습니다. Hechos 4 nos dice lo mismo. 32절부터 보시면 Si miramos desde el versículo, 32절로 34절입니다. si miramos desde el versículo 32 al 34, Hechos 4, 32 a 34, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habían traído ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. 32절 보니까 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. Entonces nos dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común en el versículo 32. 그러니까 무슨 일이 벌어지냐 34절에 그 중에 가난한 사람이 없으니 Por eso es que en el versículo 34 nos dice que no había ningún necesitado entre ellos. 다 뛰어넘다 보니까 그 중에 가난한 사람이 없대요. Como trascendieron todos, entonces no había ningún necesitado entre ellos. 이런 일이 벌어지는 겁니다. Esto es lo que ocurre. 여러분 산업인들이 산업에 복받기 위해서 이 자리에 오셨다면 생각부터 바꾸셔야 됩니다. Si los empresarios que vinieron aquí están aquí para ser bendecidos, debemos de cambiar nuestro pensamiento primero. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 우리 가운데 먼저 있어야 되고 Primero tenemos que tener la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그거 있는 사람은 하나만 하는 겁니다. Y las personas que tienen esto solo hacen una cosa. 주님의 소원인 주님의 재림을 준비하는 당대의 세계복음은 그것을 올인하는 겁니다. Las personas que tienen ese evangelio que Jesús es el Cristo dan todo para preparar la venida del Señor, la manifestación mundial en esos días. 어떻게 당대의 세계복음을 할 수 있냐? 성경의 전도를 통해서. ¿Y cómo podemos hacer la evangelización mundial en nuestros días a través del evangelismo de la Biblia? 이 답이 나야 돼요. Esta es la respuesta que debemos de 예수가 나의 poseer. 그리스도이기 때문에 내 모든 문제를 해결하셨기 때문에 더 이상 나에게 문제가 없어요. Debido a que Jesús es el Cristo, que Él solucionó todos los problemas, entonces no hay nada más que tenemos que resolver nosotros. 문제가 없을 뿐만 아니라 나한테 지금 하나님께서 허락하신 모든 것들은 당대의 세계복음 때문에 허락하신 겁니다. Y no es que simplemente no tengamos ningún problema, sino todo lo que nos permite Dios es para la evangelización mundial en nuestros días. 그러니까 돈을 벌어야 될 이유가 있다면 이 복음을 깨닫고 이 복음을 전하기 위한 겁니다. Y si hay una razón para la que tenemos que tener dinero, es simplemente para que nos percatemos del evangelio y lo compartamos. 당대의 세계복음 하기 위한 것이죠. Es para la evangelización mundial en nuestros días. 그걸 위해서 내가 하는 일을 멈춰야 된다. 멈춰야 됩니다. Entonces, si yo tengo que parar de hacer lo que yo hago por esto, entonces lo tengo que 내가 parar. 하고 있는 일이 틀렸다. 방향 바꿔야 돼요. Y si yo estoy haciendo algo erróneo, tengo que cambiarme de dirección. 내가 하고 있는 일이 정말 주와 복음에 유익하다. 생명 걸어야 됩니다. Pero si verdaderamente lo que hago es bueno y es beneficioso para el Señor, entonces 그 tengo que dar mi 얘기를 vida. 드리고 싶은 겁니다. Eso es lo que les quiero decir. 지금 여러분에게 한 4분 정도가 설 겁니다. Entonces habrán alrededor de 4 personas que hablen con ustedes. 그리고 나와서 다시 또 중요한 메시지를 좀 할 건데요. Y después de esto yo les compartiré un mensaje muy importante. 두 자매가 나올 거예요. Habrán 2 hermanas que les compartan. 이 두 자매는 그 한국에서도 이렇게 안정적인 직업을 가지고 있는 분들이었어요. Estas 2 hermanas eran personas que tenían un trabajo muy seguro en Corea. 한 명은 공무원이었고 한 명은 간호사였어요. Una de ellas era funcionaria gubernamental, la otra era enfermera. 두 분 다 직업을 그만두고 지금 이 자리에 와 있습니다. Pero ellas 2 dejaron su trabajo para venir a este lugar. 복음에 답 내리면 다 뭐 모든 직업 그만둬야 되냐 그 말을 하는 게 Si 아니고 tenemos la respuesta en el Evangelio, ¿acaso tenemos que dejar todos nuestros trabajos? No les quiero decir esto. 예수가 나의 그리스도고 당대 세계복음만 하는데 나는 이 시간에 넘어서야 된다. 과감하게 넘어선 겁니다. Si en este momento verdaderamente Jesús está haciendo la evangelización mundial en nuestros días y yo lo tengo que sobreponer, entonces yo sobrepongo todo lo que verdaderamente por todo lo demás. 또 한편으로 또 집사님 한 분이 나오실 겁니다. También habrá un diácono que venga ante ustedes. 지금까지 당대 세계복음을 사역하는데 저희들을 많이 도와줬던 친구입니다.
Y es alguien que nos ayudó mucho en la evangelización mundial en nuestros días. 특별히 저의 배경되기도 하면서 뒤에서 많이 서포트를 했습니다. Especialmente fue nuestro respaldo y nos apoya en todo. 앞으로 당세복을 위해서 귀중하게 그 하는 산업에 응답 주실 겁니다. Y Dios les dará una respuesta de la empresa en el futuro para esta obra. 호간증도 할 겁니다. Esto es lo que él va a testificar a 그리고 이제 ustedes. 선교사님 나오실 Y 겁니다. también un misionero, 산업인이셨어요. que él era empresario, 하지만 전도자입니다. pero es un evangelista. 우리 사역에 처음부터 동참하셨고 Y desde el principio de ese ministerio participó con nosotros. 평신도지만 목사님 이상의 중요한 응답을 받으신 분이에요. Y a pesar de que él podría haber sido solo un creyente, él recibió respuestas incluso más que un pastor. 그러니까 산업인인 많은 평신도들한테 줄 수 있는 메시지가 있는 분입니다. Por eso es una persona que puede dar el mensaje a muchos empresarios y a muchos creyentes. 시간이 없기 때문에 제가 시간을 정해줬어요. Y entonces, como no hay mucho tiempo, les dije que cuánto tienen que compartir. 자매들은 15분씩 해라. Entonces las hermanas van a compartir 15 minutos cada uno. Y entonces el diácono va a compartir 20 선교사님 minutos. 30분 해라. Y el misionero va a compartir 30 짧은 minutos. 시간이지만 굉장히 이 시간이 유익한 시간이 돼야 되잖아요. Y entonces es un momento muy breve, pero este tiempo tiene que ser de beneficio para 다 ustedes. 마무리하고 나와서 또 한 1, 20분 정도의 메시지로 마무리하도록 하겠습니다. Y después de que ellos hayan compartido, compartiremos un mensaje de 10-20 minutos nada más. 쉬는 시간 없이 진행될 거니까 이해하시길 바라고요. Entonces, como no vamos a tener un receso en medio, así que por favor comprendan esto. 여러분에게 큰 눈이 열리길 예수 이름 Y 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesús para que abran sus ojos grandemente a algo nuevo. 자, 공무원이었다가 그만둔 Entonces, la hermana que era funcionaria gubernamental y que ahora dejó ese puesto, 시작하겠습니다. ella me va a iniciar. 안녕하세요. Hola, 네, 저는 한국에서 그 직장을 다니다가 그만두게 두고 온 김난이라고 합니다. yo soy Kim Nani, que antes tenía un trabajo en Corea, pero que ahora renuncié. 아, 목사님이 처음에 하라고 말씀하실 때 약간 떨리기도 하고 기쁜 마음으로 이게 자리에 서게 됐는데요. Y al principio, cuando el pastor me pidió este favor, yo me puse nerviosa, pero al mismo tiempo estaba muy feliz de compartir. 지금 제가 하는 게 한 사람이 그냥 답내고 그냥 역사하신 그 답내고 그냥 끝난 것이 아니라 하나님이 저한테 역사하신 그 하나님의 역사를 발견하는 시간 됐으면 좋겠습니다. Sino me gustaría que en ese momento no simplemente fuera compartir de una persona, sino que descubriéramos todos juntos la obra que Dios está haciendo. 먼저 저는 일단 어머니가 신자로서 저는 모태 신앙으로 이렇게 신앙생활을 하게 됐는데요. Primero, yo nací en una cuna cristiana, mi madre era cristiana. 거의 대학교 때까지는 거의 불신자랑 다름없는 상태였고 Sin embargo, yo vivía igual que una no creyente hasta que yo fui a la universidad. 교회는 거의 힘을 내서 갈 정도로 그냥 예배에 대한 중요성을 거의 모르고 앉아있는 것에 그냥 만족했습니다. Y casi no podía dar el culto del domingo, tenía que esforzarme para ir y simplemente me costaba el estar sentada. 그러면서 대학교를 집에서 멀리 가면서 그 예수님이 어떤 분이라고 그 갈급함이 좀 생겼습니다. Y entonces salir a la universidad yo sentía esa sed de saber quién era Jesús. 그때는 그래서 갈급함으로 종교 생활을 그때부터 시작하게 됐습니다. Pero por esta sed yo empecé a vivir una vida religiosa. 그래서 종교 생활을 하다 보니까 나의 나중에 직장을 잡아도 하나님을 위해서 직장을 잡고 예배를 위해서 직장을 잡았다. 이 모든 것이 종교 생활과 다름없는 결단을 내렸습니다. Y después de eso yo tuve la resolución de que yo fuera a un trabajo, aunque yo fuera a dar el culto, todo eso era una vida religiosa. 그래서 하나님을 위해서 일하다 보면 나한테 더 유익이 있지 않을까 이런 생각도 하게 됐습니다. Y también pensé, si yo trabajo por Dios, puede ser que sea de beneficio para mí. 그러다 보니까 직장에 들어가서 제가 전도를 하게 됐는데요. Por eso yo entré a mi trabajo y empecé a evangelizar allí. 전도를 할 때 기쁜 마음이 아니고 사명감으로 꼭 이 사람한테 이 사람의 이 복음을 들어야 되는데 이런 한이 아니고 내가 해야 된다는 그냥 사명감으로 전도를 하게 되었습니다. Y no fue por un gozo que evangelicé o esa persona tiene que escuchar el evangelio para vivir. No fue ese corazón el que tenía, sino simplemente era por comisión que yo lo hacía. 그러다 보니까 이 사람을 봤을 때 이 사람은 돈이 많은 것 같은데 이 부분은 아니고 이 사람은 뭐 남자친구가 있는데 여기에 문제가 있나 이런 생각을 하게 됐습니다. Y entonces yo pensé, esta persona tiene mucho dinero, ¿será que yo le puedo entrar por esto? O esta persona tiene un novio, ¿será que tiene problemas con esto? Yo le puedo ayudar. Entonces buscaba esas cosas. 그래서 그러다 보니까 전도가 걱정이 되고 고민이 되고 힘들었습니다. Por eso el evangelismo para mí era una preocupación, era algo difícil y era algo en lo que yo cavilaba. 그러다 보다가 제가
이거 2월 달에 코스타리카 사역에 참석하게 되었는데요. Y después de eso yo participé en la conferencia en Costa Rica en febrero de este año. 그때 말씀을 들으면서 인간의 문제는 하나고 답도 하나라는 말씀을 듣게 되었습니다. Y en ese entonces yo escuché que el problema del hombre es uno y también la respuesta es una. 돈이 문제가 아니고 내가 먹고 사는 게 문제가 아니고 오직 하나님을 떠난 게 문제였고 El problema no es que yo no tenga dinero o no tenga que comer, sino el problema es que yo estoy separada de Dios. 그 배경에 사단이 있었고 그 사단을 말미암아 죄를 지었고 우리가 이 모든 문제가 시작됐다는 것을 알게 되었습니다. Y supe que gracias a Satanás, por quien yo estoy apoderado, entonces también yo pequé y por eso me separé de Dios. 전에는 이 내용을 알고는 있었는데 믿지는 않았습니다. Y antes yo sabía esto en mi cabeza, pero no lo creía. 그래서 그 사역을 따라다니면서 저는 그때는 직장이 있던 상태였기 때문에 코스타리카 사역밖에 참석을 하지 못했습니다. Y en ese entonces todavía yo tenía un trabajo, por lo que solo pude participar en la conferencia de Costa Rica. 그래서 그때 말씀을 붙잡은 것이 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 전파된 다음에 끝이 온다는 이 말씀을 붙잡았습니다. Pero en ese entonces me aferré a la palabra de Mateo 24:14 que nos dice que cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 그때 비로소 예수님이 진짜 오시겠구나, 이 복음아 진짜 전 세계에 이 복음이 전파될 때 예수님이 오시겠구나, 이 확신이 생겼습니다. Y desde ese entonces tuve la seguridad, verdaderamente cuando este evangelio sea proclamado a todo el mundo, entonces Jesús va a venir. 이 마음을 가지고 제가 한국에 돌아와서 다시 직장 생활을 시작했습니다. Y con ese corazón yo llegué otra vez a Corea y empecé a trabajar. 그런데 저한테 나아진 건 아니고 좀 더 열심히 하는 종교인이 또 다시 되었습니다. Pero no es que yo había cambiado, simplemente era una persona religiosa que se esforzaba un poquito más. 나의 육신을 위해서 그리고 내가 먹고 사는 걸 위해서 전도를 하면서도 그 부분을 놓칠 수 없었습니다. Y entonces aunque yo evangelizaba, yo no podía dejar ir este punto físico, el punto que vivía para mí misma. 그러다가 사모님이랑 저의 직장에서 같이 예배를 드리는데요. Y entonces luego dimos el culto en donde yo trabajaba con una pastora. 사모님이 저한테 네의 직장에 제자가 있냐는 말씀을 저한테 주셨습니다. Y ella me preguntó, ¿acaso en tu trabajo hay algún discípulo? 근데 제가 5년 동안 직장생활을 하면서 제자는 아니고 복음도 겨우 전하는 수준이었습니다. Y yo había estado trabajando en ese trabajo por 5 años y no era que habían discípulos, sino que apenas yo podía compartir el evangelio. 그래서 이렇게는 안 되겠다. 내가 이 직장에서 이런 생활로는 생활하고 싶지 않다는 결론을 내렸습니다. Y llegué a la conclusión, no puedo estar así, yo no quiero vivir de esta manera. 그래서 한 번 sa는 인생 정말 제대로 쓰임 받고 싶다는 결론을 내리고 직장을 그만둔다고 말했습니다. Y llegué a la conclusión, en esta única vida yo quiero verdaderamente ser utilizado por Dios y dejé mi trabajo. 그때부터 많은 사람이 저한테 왜 그만두냐고, 이렇게 안정된 직장을 왜 그만두려 하냐고 Y 얘기를 muchas 했어요. personas me preguntaban, ¿por qué tú dejas atrás un trabajo tan seguro? 저희 가정에서는 오히려 뭐라 안 했고 교회에서 그리고 저희 회사에서 왜 이렇게 그만두냐고 얘기를 했습니다. Y no fue tanto mi familia que me acusaba, sino fue más la iglesia y también las personas de mi trabajo. 한 직원은 저한테 비행값을 주겠다, 제가 줄 테니까 그만두지 말라고 얘기까지 했습니다. Había un empleado de mi trabajo que me dijo, yo te pagaré todo el avión para que tú regreses, así que no dejes tu trabajo, por favor. 그 얘기를 들으면서 저의 마음속에 결론을 내렸는데 또 갈등이 시작됐습니다. Y aunque yo tenía la conclusión en mi corazón, cuando escuché eso empecé a tener conflictos. 참고로 제 직장은 64까지 끄떡없는 직원입니다. Y entonces solo para que sepan, uno en mi trabajo, uno puede estar allí hasta los 60 años sin riesgo de ser despedido. 일도 힘들지 않습니다. 컴퓨터에서 그냥 컴퓨터만 하면 됩니다. Y no es ni difícil, solo uno tiene que estar frente a la computadora todo el día y es todo. 월급은 계속 오르고 그리고 휴가도 제 마음대로 20일 아무나 쓸 수 있습니다. Y también, mi salario sigue aumentando de año en año y también yo puedo utilizar mis vacaciones como yo quiera. Son 20 días de vacaciones que yo puedo aplicar. 1년에 한 번씩 복지 포인트라고 돈도 줍니다. Incluso le dan uno dinero porque es un servicio para la nación, entonces le dan un bono adicional. 그 직원의 한마디로 제 마음속에 이 모든 것이 아깝게 느껴졌습니다. Pero con esta palabra que me dijo este empleado, verdaderamente empecé a recordar todo eso y sentía arrepentimiento. 그래서 만약에 사람들이 2달 뒤에 다시 돌아오면 안 되냐, 아니면 제가 처년돼도 육아휴직을 내라 할 정도로 얘기를 했습니다. Y entonces me dijo que no puedes regresar aunque sea unos años después, o aunque digamos si tú sigues siendo soltera, entonces tal vez te puedo meter allí en algún otro oficio.
그래서 그 갈등이 계속됐지만 제 마음속에 내 마음속에 안정된 직장이라는 것이 무엇인가 갑자기 생각하게 되었습니다. Y entonces había este conflicto en mi corazón, pero empecé a pensar verdaderamente qué es un trabajo seguro. 제가 생각했을 때 안정된 직장은 내 먹고 사는 것에 만족하는 게 안정된 직장이라고 생각하고 있었던 것 같습니다. Anteriormente yo pensaba un trabajo seguro es uno en donde yo puedo subsistir de una manera segura, bien. 제 월급을 받는 거기서 헌금은 조금 떼고 내 먹고 마시고 내 옷 사고 이런 꾸미는 나의 육체를 위해서 쓴 것이 더 많았습니다. Y entonces yo cuando recibía el salario, entonces solo una parte la daba como ofrenda, pero el resto era para mi comida, para mi bebida, para mi vestimenta y era para lo físico. 아까 목사님이 설교하신 것처럼 초대교회 응답이 저한테는 아예 없었습니다. Y entonces así como lo dijo el pastor anteriormente, yo no tenía esto que tenía la iglesia primitiva. 제가 불신자와 같이 내 마음속에 안정된 직장, 세상 풍조에 따라서 살았습니다. Y entonces así como uno creyente, yo vivía para un trabajo seguro, yo vivía siguiendo las corrientes del mundo. 저는 제 신자의 생활로 정말 하나님을 위해서 살았다고 생각했는데 뒤돌아보면 모든 것이 세상 풍조를 위해 살았습니다. Y yo pensé que como creyente yo vivía por Dios, pero verdaderamente en retrospectiva yo vivía por las cosas del mundo, nada más. 그래서 직장을 그만두고 이 자리에 오게 됐는데 그 제가 다시 붙잡은 말씀은 고린도후서 5장 15절을 다시 붙잡았습니다. Y entonces yo dejé mi trabajo y llegué aquí, y a qué palabra me aferré a la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:15. 더 이상 나를 위해 사는 것이 아니라 정말 저를 위해 죽으신, 우리 위해 죽으신 주를 위해 살고 싶어졌습니다. Entonces ya no quiero vivir por mí misma, sino quiero vivir por el Señor que murió por nosotros. 정말 한만 사는 인생 정말 주님이 오신다는 그 믿음 가지고 제 발걸음에 주님이 오실 거라고 믿습니다. Y yo creo que en esta vida, que aunque es corta, el Señor va a venir al final de nuestros pasos. 지금 오히려 돈이 남은 것이 아니라 돈이 더 부족합니다. Y ahora no es que me sobre el dinero, es más, me falta. 그래도 감사합니다. Pero aún así estoy agradecida. 하나님이 채우셔도 안 채워도 상관없습니다. Y no importa si Dios me provee o no me provee. 제가 정말 복음을 위해서 뛴다는 걸 하나님이 아시기 때문에 Dios es quien sabe por qué es que yo corro, que es por el Evangelio. 더 큰 응답을 주실 거라고 믿습니다. Por lo que yo pienso que me dará una respuesta aún mayor que esto. 네, 그래서 더 이상 계속 종교 생활로 사는 것이 아니라 주를 위해 사는 삶이 되길 원합니다. Por eso no deseo vivir una vida religiosa, sino deseo vivir una vida por el Señor. 네, 이제 이만 마치겠습니다. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. 안녕하세요. Hola. 제가 원래 잘 웁니다. Yo soy alguien muy llorona originalmente. 하지만 하나님이 저에게 주신 은혜를 Pero la gracia que Dios me dio, 끝까지 나눌 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. por favor, oren para que yo se las pueda compartir hasta el final. 말씀을 하나 같이 읽었으면 좋겠습니다. 예레미야 1장 4절에서 10절 말씀입니다. Me gustaría que leyéramos Jeremías 1 del 4 al 10. 읽어주세요. Jeremías 1 del 4 al 10, lo leeremos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para libertarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. 아멘. 이 말씀을 붙잡자마자 예수가 그리스도 되심을 증언한 자리에 서게 하심이 너무나 감사드립니다. Estoy muy agradecida porque desde que me aferré a esta palabra, Dios me permitió estar en este lugar para testificar que Jesús es el Cristo. 어제 목사님이 이 자리에 서라고 이제 라는 말씀을 들었을 때 저는 무슨 말을 하지? 어떻게 말을 하지? 너무 잘하고 싶다 이런 생각이 들었습니다. Entonces, desde que el pastor me pidió este favor de que yo me parara aquí en este lugar, yo me puse a pensar
qué es lo que digo, cómo lo digo, me gustaría poder decirlo bien. 그리고 너무 좋았습니다. Pero yo también estaba muy feliz. 이 자리에 서는 게 너무 두렵고 떨리지만 Y aunque tengo gran temor de estar en este lugar, 예수가 그리스도 되심을 선포하는 자리이기 때문에 너무 짜릿합니다. pero verdaderamente me siento gozosa porque es un lugar en donde puedo proclamar que Jesús es el Cristo. 그러나 잘하려는 생각은 내려놓고 이 예레미야 1장 말씀처럼 여호와의 말씀이 내게 임하고 Entonces, dejando atrás el pensamiento de que yo lo tengo que hacer bien, verdaderamente que la palabra de Jehová pueda venir sobre nosotros. 열방의 선지자를 세웠다는 사실 그 정체성으로 그 예수가 그리스도 되신가 당대 세계복음화의 말씀을 내 입에 주실 줄 믿고 섰습니다. Entonces yo creo que yo tengo esta identidad que nos dijo como profeta a las naciones y que me permitirá proclamar esto a las naciones en este momento. 저는 지금 산업인이 아닙니다. Yo no soy empresaria. 이전에도 제가 뭐 사업을 한 적은 없습니다. Anteriormente tampoco yo había manejado una empresa. 이전에 종교 생활했던 그냥 직장인이었습니다. Simplemente era una persona que tenía un trabajo que vivía una vida religiosa. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔고 열심히 예배도 드리고 요절도 외우고 그렇게 그냥 착한 학생이었습니다. Desde pequeña yo iba a la iglesia y daba el culto con diligencia, memorizaba versículos y era una estudiante buena. 그러나 열심히도 잘 못하는 그런 학생이었습니다. Pero era una estudiante que no se podía ni esforzar tanto. 그러다가 이제 아버지를 통해서 예수가 그리스도라는 복음을 들었습니다. Pero a través de mi padre escuché el evangelio que Jesús es el Cristo. 그리고 알았습니다. 예수가 그리스도구나. 우리의 모든 죄와 저주, 사단의 문제를 완전히 끝내시고 하나님 만나는 길을 여셨구나. 알았습니다. Y entonces yo supe verdaderamente Jesús es el Cristo, es aquel que nos libera de todo pecado y maldición, nos libera de Satanás y nos hace reunirnos con Dios. 그래서 기도도 했고 조금 더 나아진 종교 생활을 했습니다. Por eso oré y entonces viví una vida un poco mejor, pero que seguía siendo religiosa. 그러나 제 삶은 말씀을 듣고 예배를 드릴 때는 행복하고 힘이 나는데 제 집에 가거나 현장에 가면 그 말씀이 내게 없었습니다. Y yo cuando escuchaba la palabra y daba el culto a Dios, yo me sentía feliz, pero cuando iba a mi campo y cuando iba a donde yo estaba, entonces yo no tenía esta palabra. 졸업 후에는 이제 직장에 들어가게 됐는데 그때도 하나님의 자녀인 사실을 놓치고 그냥 잘 적응하고 잘 맞춰야겠다, 열심히 해야겠다라는 생각으로 지냈습니다. Y después de graduarme, yo fui a un trabajo y en ese entonces no tenía la identidad de una hija de Dios, sino solo pensé, yo me tengo que esforzar, yo me tengo que adaptar bien, hagámoslo bien. 저는 간호사입니다. Yo soy una enfermera. 첫 직장이 대학병원의 외과계 중환자실이었습니다. Y entonces mi primer trabajo fue en un hospital de universidad en lo que es la medicina externa. 응급 환자고 위중한 환자가 굉장히 많이 오는 곳입니다. Y es un lugar en donde vienen muchos pacientes en emergencia. 그 중환자실에 있다가도 상태가 안 좋아지면 수술실로 가고 검사를 하고 그리고 다시 오고 또 뭐 그렇게 되게 바쁘게 일이 진행되는 곳입니다. Y entonces es un lugar cuando uno está en esa sala de emergencias, digamos, a veces si está muy grave el paciente se traslada a la sala de operaciones y a veces regresa y entonces es un lugar que está muy ocupado. 네, 아시다시피 저는 말도 느리고 행동도 느리고 눈치도 없습니다. Pero como ustedes se darán cuenta, yo soy alguien que habla muy lento, que también actúa muy lento y que también no es muy perspicaz. 그래서 너무 힘들었습니다. Por eso me costó mucho estar allí. 한 달을 마쳤습니다. Y entonces solo fue un mes que yo estuve en este lugar. 그래서 월급을 받았습니다. Por eso me dieron este salario. 사회 초년생 치고는 그렇게 적은 금액은 아니었습니다. Y no era una cantidad pequeña pensando que yo era principiante. 그러나 울었습니다. Pero yo lloré. 왜냐하면 너무 힘들었기 때문입니다. Y es porque está en grandes dificultades. 하나님이 분명히 하나님의 형상으로 나를 만드셨고 모든 것을 정복하고 다시를 하셨는데 저는 정복하지 못했기 때문입니다. Y es porque Dios me creó a su imagen claramente y me dijo que eso juzgara y reinara sobre todo, pero yo no pude hacer esto. 그래서 은행에서 그 월급의 금액을 확인하고는 하나님께 질문했습니다. Por eso al confirmar lo que había entrado del salario en el banco, entonces yo le pregunté a Dios. 하나님, 내가 사는 이유가 이 돈 때문입니까? 라고 질문했습니다. Le pregunté, Dios, ¿la razón por la que yo vivo es este dinero? 근데 아니라는 양심의 응답을 받았습니다. Pero recibí una respuesta en mi conciencia de que no era este el caso.
그래서 조금 더 열심히 기도하면서 그리고 그러니까 병원에 오는 보호자들에게 말씀을 전했습니다. Por eso solo me esforcé un poquito más y le compartía la palabra a los pacientes que llegaban al hospital. 그러나 그것도 제 수준에서 한 거고요. 성경의 전도도 아니었습니다. Pero solo era hasta mi nivel, no era el evangelismo de la Biblia. 그리고 이제 다른 직장을 거쳐 최근에 마지막에 직장에 계속 다니게 됐습니다. Y entonces luego pasé por otro trabajo y llegué al último trabajo que tuve. 그곳은 지역의 정신보건센터였습니다. Era un lugar de consulta mental en que está en la región. 지역에 정신과적 문제가 있는 사람들을 돕고 뭐 약물관리를 한다던가 상담을 하거나 하는 일입니다. Era un lugar en donde se ayudaban a los pacientes mentales que estaban en esa región, se les daba consultas y también se les daban también medicamentos. 분명히 보이는 정신의 문제가 있기 때문에 복음 전하기는 너무 쉬웠습니다. Y entonces claramente ellos tenían un problema mental que se manifestaba por lo que me era fácil compartirles el evangelio. 그러나 그것도 제 수준에서 전도했습니다. Pero era un evangelismo solo a mi nivel, esto también. 어떤 이제 제 대상자 중에 어떤 환자가 있습니다. Y había uno de los pacientes que yo tenía que tratar. 그 친구는 이제 고등학생 때부터 그 정신의 문제가 왔는데 뭐 보이고 들리는 문제는 아닙니다. Y esta persona era desde la secundaria, tenía un problema mental, pero no era algo audible o visible. 그냥 마음이 불편하거나 스트레스를 받으면 몸이 아픈 병입니다. Era una enfermedad en donde si se estresaba o le dolía el corazón, entonces también su cuerpo le dolía. 이름은 신체화 장애라고 합니다. Entonces es como una enfermedad, como una deficiencia en lo que es el cuerpo. 거의 한 5년간 약을 먹고 있는 친구입니다. Era una persona que estaba medicándose durante 5 años más o menos. 그 친구에게 복음을 전했습니다. Le compartí el evangelio a esta persona 그리고 영접했습니다. y esta persona aceptó. 그런데 그 친구가 영접하고 기도했는데 계속 아프다고 저한테 얘기를 하더라고요. Pero esta persona me dijo, yo acepté y lloré, pero me sigue doliendo. 그래서 제가 다 끝났다, 다 끝내셨다 라고 말을 해줘야 되는데 Y entonces yo le tenía que decir, todo está terminado y consumado es. 그렇게 말을 못 해줬습니다. Pero yo no le pude decir esto, 왜냐면 제가 안 믿었거든요. porque yo no lo creía. 그래서 주워 들은 말은 되게 많아서 Por eso es que ya había escuchado de mucho. 이 문제를 주신 거는 하나님의 계획이다. Y entonces pensaba, el hecho de que Dios da este problema es el plan de Dios. 이것 때문에 더 하나님을 바라볼 수 있을 거다. Y por esto yo me podré fijar más en Dios, me podré acercar más a Dios. 근데 그 친구에게 답이 된 것 같지는 않습니다. Pero me parece que no fue una respuesta para él. 그렇게 제 수준에서 전도하고 제 수준에서 신앙생활을 하던 중에 지난 2월에 당세복 사역에 참여하게 되었습니다. Y entonces yo así viviendo mi vida de fe y evangelizando de acuerdo a mi nivel. Después de esto yo participé en el Ministerio de la Evangelización Mundial en esos días en febrero. 예수가 그리스도라는 복음이 제 안에 종교가 된 걸 몰랐습니다. Y yo no sabía que el evangelio que Jesús es el Cristo era religión de mí. 그냥 예수 믿는 건 어려운 거구나라고 생각했습니다. Simplemente pensaba que creer en Jesús es algo difícil. 그런지도 모르고 그냥 이렇게 믿는 게 그냥 신앙생활이구나 이렇게 생각했습니다. Simplemente pensaba, vivir así es la vida de fe y ya. 코스타리카를 거쳐 콜롬비아에 와서 계속 말씀을 듣는데 하나님이 이거는 예수가 그리스도를 믿는 게 아니다 라고 말씀하셨습니다. Y entonces pasando de Costa Rica a Colombia, yo siempre recibía la voz de Dios diciéndome, esto no es como tienes que creer en Jesús. 그래서 힘들었던 건 시작이 잘못되었기 때문이라는 걸 알게 되었습니다. Y yo supe que mis dificultades eran porque el inicio, yo había iniciado mal. 그리고 모든 문제가 온 것과 고통이 온 것은 하나님이 떠났기 때문인 걸 알게 되었습니다. Y yo supe que todo el dolor y todo el padecimiento venía por estar separado de Dios. 그래서 근본 문제를 하나님 떠난 문제, 제 문제, 사단 문제를 끝내신 그 분이 나의 모든 문제를 끝내셨다는 게 조금씩 믿어졌습니다. Y entonces poco a poco pude empezar a creer que verdaderamente aquel que terminó el problema fundamental, el problema de Satanás, el problema del pecado y la separación de Dios había verdaderamente resuelto todos los problemas ya. 지난 사역에 저에게 들어왔던 말씀은 고린도후서 5장 15절에서 19절 말씀입니다. La palabra que en la ocasión pasada entró en mi corazón fue 2 Corintios 5 del 15 al 19. 그 말씀대로라면 저는 새로운 피조물이 아니라 헌 피조물이었습니다. Y si nos basamos en esta palabra, yo no era nueva criatura, sino yo seguía siendo una criatura vieja.
그냥 조금 예배드리고 조금 전도하고 그냥 내 수준대로 그 하나님을 알아가는 그런 수준이었습니다. Simplemente estar al nivel de dar el culto un poquito, orar un poco y también estar en mi vida de fe solo a mi nivel. 그리고 나서 제 직장 생활을 돌아봤는데 히브리서 2장 15절의 모습이었습니다. Y entonces después de esto, al ver cómo era mi vida en mi trabajo, era Hebreos 2:15 que está en servidumbre. 또 죽기를 무서함으로 일생에 매여 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 Y entonces nos dice que Él vino para librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. 어떻게 하면 세상 풍조에 잘 살아보려고 몸부림치는 수준이었습니다. Y entonces está al nivel de simplemente yo cómo sobrevivo en esta vida, en estas corrientes del mundo. 그리고 지난 사역 때 한 가지 하나님이 더 저에게 주신 것은 주님의 재림을 기다리는 신앙입니다. Y entonces también una cosa que Dios me permitió en el ministerio pasado fue la fe de creer en la venida del Señor. 성경 곳곳에 주님의 재림 속히 오신다라고 말씀이 있는데 저는 한 번도 그게 눈에 들어온 적이 없습니다. Y en la Biblia nos dice en cada momento que Jesús viene pronto, pero esto nunca había entrado en mis ojos. 그리고 그러면서 창세기 3장에 하나님이 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라 먹는 날에는 정령 죽으리라라는 약속을 아담에게 주신 그 말씀처럼 우리에게 똑같은 언약을 주신 게 주님의 재림을 기다리라는 것을 알았습니다. Y entonces supe que de la misma manera que Dios le había prometido a Adán en Génesis 2 que no coma del fruto del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, o si no ciertamente morirá. De la misma manera Él nos permitió un pacto, una promesa a nosotros que es la venida del Señor. 아담과 하와에게는 그 선악을 알게 하는 나무를 따먹지 말라는 언약을 주셨는데 저에게는 예수가 그리스도라는 복음과 주님의 재림 곧 오신다, 세계 복음화 될 때 곧 오신다라는 그 약속을 주셨던 거였습니다. Y entonces es como que a Adán y a Eva le dio el pacto de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero a nosotros nos dio el pacto que Jesús es el Cristo y que Él viene pronto. 그 언약을 붙잡지 않으면 똑같이 창세기 3장에 있는 모든 문제가 시작되듯이 그래서 제 문제가 계속 되었던 것을 발견하게 되었습니다. Y descubrí que si no me aferro a este pacto, así como empezaron todos los problemas en Génesis 3, todos los problemas de mi vida empezaban así. 너무 이상할이 많지 그 언약이 숨겨져 있었습니다. Y entonces verdaderamente este pacto estaba oculto para mí. 아담과 하와에게는 변질되고 희미하게 있었지만 저에게는 아예 없었습니다. Y entonces Adán y Eva tenían este pacto de una manera tergiversada, pero yo no lo tenía para nada. 그래서 그 언약을 발견하게 하시고 조금씩 믿어지게 하신 게 너무 감사했습니다. Por eso es que soy muy agradecida de que pudiera encontrar este pacto y de que poco a poco lo pudiera llegar a creer. 저는 이제 직장인이기 때문에 지난 사역에 2주만 참여하게 계획이 되었습니다. Y la verdad es que como yo tenía un trabajo, yo tenía el plan de participar solo 2 semanas en el ministerio que se llevaba a cabo en febrero. 그때 같이 온 이제 어떤 집사님이 저희가 이제 한국으로 출발하기 이틀 전에 전체 사역을 봐야겠다라는 결단을 내렸습니다. Había un diácono que había venido con nosotros que en ese entonces, 2 días después, antes de que nosotros tuviésemos que ir al aeropuerto, dijo, yo tengo que ver el fin de todo esto. 저도 전체 사역을 너무 가고 싶었습니다. Y yo la verdad es que también quería ir a todo. 왜냐하면 콜롬비아에서 벨무데스 목사님을 찾았던 것처럼 Porque así como el pastor Bermúdez fue encontrado aquí en Colombia. 그 다음의 나라에도 분명히 하나님이 그 나라 살릴 제자를 우리 발걸음에 붙이실 거라는 믿음이 있었기 때문입니다. Es porque tenía la fe de que Dios en cada país tenía preparadas así personas y que Dios iba a permitir el encuentro con estas personas. 하루 전날까지도 비행기 일정은 이제 고정되어 있고 그 순간에 말씀을 받았습니다. Y entonces hasta hace 1 o 2 días este horario estaba fijo, pero yo recibí la palabra. 하나님께 질문하면서 말씀을 받았습니다. 하나님, 나에게 지금 원하시는 게 무엇입니까? Y entonces yo pregunté a Dios y recibí la palabra. Le pregunté, Dios, ¿qué es lo que tú deseas? 하나님은 저에게 아무것도 원하지 않으시고 나를 더 아는 것을 원하셨습니다. Dios no deseaba nada de mí, sino desea que yo lo conociera más y más. 그렇게 생각하니 제가 2주 일정을 가지고 짐을 싸왔기 때문에 샴푸도 없고 로션도 없고 옷도 없고 그리고 당장 한국에 돌아가서 해야 할 일들이 너무너무 많았고 직장에 약속된 그런 계획된 것들이 너무 많아서
그것이 다 걱정이 되었습니다. Y en ese entonces yo, como había planeado solo llegar 2 semanas, entonces no tenía shampoo, no tenía los productos cosméticos, no tenía ropa y tenía muchas cosas que ir a hacer a Corea, y mi trabajo tenía muchas cosas que hacer. Entonces era una preocupación total todo lo que tenía. 그러나 그 말씀을 받자마자 아무것도 걱정되지 않았습니다. Pero al recibir esta palabra no me preocupé de nada. 그래서 같이 일하는 동료들에게 너무 미안하지만 나 못 가겠다라고 얘기하고 사직서를 이메일로 제출했습니다. Por eso es que me dio pena con las personas que trabajaban conmigo, pero les dije yo no puedo ir, y entonces di mi carta de renuncia a través de internet. 직장을 그만두고 그만두지 않는 건 중요하지 않는 것 같습니다. Me parece que el dejar el trabajo o no dejar el trabajo no es lo importante. 저는 다른 이유로도 직장을 잘 그만뒀기 때문입니다. Y es porque por otra razón muy buena yo dejé este trabajo. 그러나 내가 무엇을 믿고 왜 직장을 관두는지, 왜 직장을 가야 하는지 그 내용과 답을 갖고 있으면 그게 다인 것 같습니다. Pero yo creo que verdaderamente si yo sé la razón por la que yo voy a ese trabajo, o la razón por la que yo dejo el trabajo, si esto es claro para mí y yo tengo esta respuesta, entonces esto es todo. 당대 세계복음화는 모든 새로운 피조물의 당연한 축복입니다. La evangelización mundial en esos días es una bendición obvia para las personas que son nueva criatura. 이 언약을 붙잡은 사람에게 마태복음 16장 17절 이하에 나오는 그 모든 축복을 다 주신다고 하셨습니다. Y entonces nos dice que a los que se aferran a este pacto Dios les da las bendiciones que están desde Mateo 16, 17 en adelante. 예수님이 한 번의 죽으심으로 저의 모든 인류의 죄 문제를 완전히 해결하셨습니다. Porque con una sola ofrenda Jesús por su muerte expió todo el pecado de la humanidad. 그리고 육체를 찢으시면서 하나님 만나는 길을 여셨습니다. Y entonces Él, rasgando su carne, Él abrió el camino para que nos encontrásemos con Dios. 그리고 지금도 종로를 타고 모든 인류를 해방하시기 위해서 부활하셨습니다. Y Él también resucitó para liberar a toda la humanidad que aún ahora está en servidumbre, en esclavitud. 모든 만물이 복종하는 그 이름이 예수가 그리스도 되신 그 이름입니다. El nombre que hace que todas las personas bajo la tierra, que están en la tierra, puedan arrodillarse, es el nombre de Jesús, el Cristo. 저는 지금 이제 한국에 돌아가면 다시 취업을 해도 되고, 또 하나님이 응답해 주신다면 세계를 돌아다니면서 복음 전해도 상관없습니다. Y entonces cuando yo regrese a Corea, está bien si yo voy a otro trabajo, o si está bien si Dios me da una respuesta mayor y yo puedo recorrer todo el mundo predicando este evangelio. 어디에 있든지 언약을 붙잡은 자에게 하나님 반드시 성취하십니다. Porque sin importar en dónde esté uno, aquellos que cumplen el pacto, Dios se los cumple. 그렇지만 계속 제가 이전부터 해오던 종교성이 자꾸 스물스물 들어옵니다. Pero siempre viene la religiosidad que está dentro de nosotros acechándonos. 그래서 매번 말씀을 통해서 제가 예수가 그리스도 되는 그 답이 갖고 있는 게 맞는지, 이게 하나님께로 온 게 맞는지, 그리고 내 인생이 정말 하나님을 위해 사는 게 맞는지 질문합니다. Y por eso es que siempre a través de la palabra preguntas de Dios, verdaderamente yo me estoy aferrando a tu pacto, esto es lo que tú quieres y verdaderamente vino Dios sobre mí. 이제는 하나님이 저에게 어떤 현장을 주셔도 상관없습니다. Y está bien ahora cualquier campo que Dios me dé. 그냥 그 현장에서 하나님이 원하시고 하나님이 소원하시는 그 주님의 재림 앞당기는 그 방향에 서면 된다는 것을 알기 때문입니다. Y es porque yo sé que yo debo de estar en la dirección verdaderamente para lo que Dios desea y lo que Dios está haciendo en este momento. 오늘도 아까 읽었던 예레미야 1장의 말씀처럼 제 입에 말씀을 주시고 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워서 나를 흑암의 나라와 세력을 뽑고 파괴하고 파멸하며 넘어뜨려서 하나님의 나라를 건설하고 예수가 그리스도의 언약을, 그 세계복음의 언약을 심게 하실 줄 믿습니다. Y entonces, así como la palabra de Jeremías, hoy yo confío en que Dios es quien nos da esta palabra para que nosotros seamos profetas a todas las naciones, y nos ha puesto en nosotros para poder arrancar y destruir, para arruinar y derribar, y para edificar y para plantar el reino de Dios, y así compartir que Jesús es el Cristo. 저는 오늘도 하나님이 당대 세계복음 때문에 이 자리에 세우신 것을 믿습니다. Y yo confío en que Dios me puso aquí en este lugar por la evangelización mundial en nuestros días. 그리고 저를 통하여 그리고 우리 팀을 통하여 콜롬비아의 복음화, 남미 복음화, 전 세계 복음화를 앞당기실 줄 믿습니다. Y yo confío en que verdaderamente a través de mí, a través de nuestro equipo y a través de todas las personas, Dios va a adelantar también lo que es la evangelización de Colombia, de toda Sudamérica y de todo el mundo.
여러분에게도 날마다 그리스도의 복음이 새롭고 깊어지고 선명해지기를 기도합니다. Y oro para que todos los días verdaderamente el Evangelio de Cristo sea más claro y se renueve en ustedes. Muchas gracias. 저는 이민우 집사라고 합니다. Yo soy el diácono Innu 이번 장세복 해외 사역에 제가 3번째 참여를 하고 있고요. y es la tercera vez que yo participo en estas misiones para el extranjero de la evangelización mundial en estos días. 한 10년 정도 지금 의류업을 하고 7년 제사업을 하고 있습니다. Y entonces durante 10 años he estado en lo que es el mercado de lo que son los textiles y durante 7 años he manejado mi propia empresa. 저는 지난 그 사업을 어떻게 해왔었는지, 그리고 장세복을 어떻게 만났는지, 그리고 현재와 앞으로는 어떻게 사업을 할 것인지 그런 것을 조금 말씀드리려고 합니다. Y a mí me gustaría compartirles un poco cómo he venido manejando mi empresa, cómo me encontré con la evangelización mundial en esos días y en el futuro cómo es que hemos de hacerlo. 한 7년 전쯤에 이제 그때 저는 지금의 저 정도 한 5개 매장을 운영하는 사장님 밑에서 관리직으로 일을 하게 되었습니다. Entonces hace 7 años, entonces yo estaba trabajando bajo un jefe que tenía alrededor de 5 tiendas como las tengo yo ahora. 주로 맡은 일이 이렇게 도매 시장에서 물건을 이렇게 여성 의류를 띄어와서 5개 매장에 이렇게 넣어주고 이제 점장들을 관리하는 역할, 그런 걸 했었습니다. Y entonces me encargaba de comprar ropa de mujeres al por mayor, distribuirlo en las 5 tiendas y encargarme de cada uno de los encargados de las tiendas. 근데 사장님이 이렇게 노점, 이렇게 길거리에서 이렇게 행거를 피고 옷을 이렇게 파는 그런 출신으로 성공하신 분이에요. Pero mi jefe era alguien que había tenido éxito vendiendo ropa en la calle, poniendo toda la ropa en la calle y vendiéndola así. 1년에 10억 페소 이 정도를 버시는 분인데 시간만 나면 또 노점에 나갑니다. Y entonces era una persona que en un año tenía como alrededor de como 10 billones de pesos, entonces que tenía ese ingreso, pero siempre que tenía el tiempo, entonces iba a las calles y él iba a vender así como lo hacía antes. 사장님이 나가시니까 저도 따라 나가야 되잖아요. Y como va el jefe, yo también tengo que ir. 같이 따라 나가서 그 사람들이 많이 다니는 그곳에 가서 이 사장님이 장사하는 걸 옆에서 처음엔 봤습니다. Y entonces al principio me quedé viendo cómo es que él vendía todas las cosas en la calle. 근데 한 3-4시간 장사를 잠깐 하고서는 이제 저희 사무실로 들어오는 거예요. Y entonces él vendía como 3 o 4 horas y luego él llegaba a la oficina de nuevo. 근데 저희 돈으로 100만 원, 여기 돈으로는 한 250만 페소? 요 정도가 그 3-4시간 동안에 팔렸습니다. Entonces digamos, eran alrededor de cuánto, como unos 25, como unos, sí, 2.5 millones de pesos que él vendía. 처음에 같이 나왔을 때 되게 창피했는데 이제 시간이 지나면서 이게 뭐지? 막 이런 생각이 들었습니다. Y entonces al principio me daba mucha vergüenza de que yo no lo podía hacer, pero después sentía, ¿qué es esto verdaderamente? 돈이 없어도, 그러니까 투자금이 없어도 나도 장사를 할 수 있겠구나. 저 돈이 하나도 없었거든요. Y entonces, aunque uno no tenga inversión, entonces se puede hacer esta ganancia. Yo no tenía nada para invertir en ese entonces. 그래서 그 다음 이제 얼마 후에 도매 시장을 제가 가서 물건을 띄워오는데 뛰어오면서 제 물건도 같이 뛰었습니다. Y entonces, dentro de un momento después de eso, lo que hice fue ir a las tiendas al por mayor y yo compraba lo que era necesario para la compañía, pero compraba aparte lo mío. 장소를 물색을 했어요. Y entonces investigaba los lugares. 그래가지고 퇴근하고 밤 8시에 퇴근을 하고 그리고 그 자리에 가서 저도 사장님과 똑같이 이렇게 자리를 피고선 한번 장사를 시작했습니다. Y después de salir del trabajo a las 8 de la noche, yo iba a este lugar que había investigado y así como lo hacía mi jefe, yo me ponía a vender en la calle. 며칠 장사를 했는데 그 며칠 동안 장사한 게 한 달 한 11시간씩 일하는 제 월급보다 더 많았습니다. Y entonces yo al vender un par de días nada más, yo gané más de lo que yo hacía en un mes trabajando 11 horas cada día. 이거다. Entonces esto es. 그래서 제가 다음날 사장님한테 바로 갔습니다. Y entonces el siguiente día, ¿qué es lo que hice? Yo fui a mi jefe. 사장님 저 그만두겠습니다. Entonces le dije, voy a renunciar, jefe. 제 사업 하고 싶습니다. Yo quiero empezar mi propia empresa. 사장님이 막 뜯어 말리셔요 막. Y entonces él verdaderamente se puso en un gran escándalo. 제가 좀 열심히 일했었나 봐요. Porque parecía que yo era un trabajador diligente. 너가 내 밑에서 몇 년만 있으면
내가 내 사업 너한테 다 줄라 그랬다. Y entonces él me decía, si tú te quedas trabajando unos años bajo mí, entonces yo te iba a dar todo lo que yo tenía. 벌리는 돈의 반은 나한테 주고 반은 너 가져라. Y entonces la mitad de todos los ingresos los voy a tener yo y la mitad llévatela tú, me dijo él. 생각해보니까 뭐 아까 전에 말씀드렸듯이 한 10억 페소 버시는 분인데 한 5억 페소 정도 나한테 떨어지겠구나. Y entonces yo pensaba que él tenía alrededor de como que unos 100 millones de pesos, pero entonces solo iban a llegar como 50 millones a mí. 근데 저는 꿈이 그렇게 작지 않았어요. Pero mis sueños no eran así de pequeños. 그래서 겉으로는 사장님한테 이렇게 얘기했습니다. 저한테 너무 과분합니다. Y entonces yo le dije, verdaderamente esto es demasiado para mí, le dije externamente. 저는 그냥 작게 제 사업을 하고 싶습니다. Yo quiero hacer una empresa pequeña, le dije a él. 사장님이 이제 그럼 너 후임자를 구하면 그때 그만둬라. Y entonces si tú consigues a alguien que vaya a reemplazarte, entonces después deja tu trabajo. 알겠다고 했어요. Y le dije que sí. 그리고 후임자가 이제 한 보름 후에 후임자가 들어왔습니다. Y como después de 15 días llegó alguien que me podía reemplazar. 저보다 키가 이만큼 크고 등치도 이렇게 더 커요. Entonces era alguien así más alto que yo y también es algo corpulento. 어쨌든 그리고 사장님이 저랑 같이 밥을 사주겠다고, 정말 짠돌이신 분인데 밥을 사주겠다고. Y entonces él es alguien muy tacaño, mi jefe, pero me dijo, te voy a invitar a algo. 가서 이제 밥을 먹는데 술을 한잔 하시면서 울어요 막. Y entonces estábamos comiendo y él había tomado un trago y se ponía a llorar. 직원이 돈을 벌어주는 건데 너 같은 직원 찾기 힘들 거다. Entonces son los empleados los que producen dinero, pero será difícil encontrar a un empleado como tú. 그러면서 막 우셔요. Y entonces empezó a llorar. 어쨌든 그렇게 해서 그만뒀습니다. Y entonces, bueno, al fin yo lo dejé. 그러니까 저는 그 다음부터 제 사업을 그러니까 그 노점 사업을 하면서 시간이 지나고 사장님하고 통화를 한번 했습니다. Y entonces después de yo haber hecho mi venta en la calle, después de un buen tiempo que pasó, yo llamé a mi jefe de nuevo. 사장님이 말씀하셨는데 새로 들어온 후임 실장이 너보다 일 훨씬 잘한다. Y entonces me dijo el que tú dejaste para reemplazarte trabaja mucho mejor que tú, me dijo. 너 잘 그만뒀다. Entonces qué bueno que renunciaste. 그 후임 실장이 누구냐면 저번 콜롬비아 사역 참여했었던 이은성이라는 사람입니다. ¿Y quién es este que me había reemplazado? Es el diácono Yun Song que estaba la vez pasada en Colombia. 저는 이제 인수인계도 해주고 하면서 이 사람하고 같이 이렇게 밥도 먹고 같이 어울렸어요 좀. Y entonces nosotros tratábamos con esta compañía, hablaba con él y empezábamos a hablar. 교회를 다니면서 죄책감에 너무 시달리는 거를 제가 봤습니다. Y yo vi que iba a la iglesia, pero él estaba muy afligido por lo que es la culpa. 그걸 자주 저한테 얘기를 했어요. Y me dijo esto muy seguido. 그래서 제가 그 당시 수준으로 제가 복음을 전했습니다. Y en ese entonces yo le compartía el evangelio de acuerdo a mi nivel. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 십자가에서 우리 죄 문제 끝냈다. Y él terminó todos nuestros pecados en la cruz. 죄책감 시달릴 필요 없다. Y no hay necesidad de que sientas culpa. 복음 누리면서 살면 되는 것이다. Porque tienes que disfrutar del evangelio, vive disfrutando. 그러니까 너무 좋아해요. 막 Entonces él se alegraba muchísimo. 진짜냐고 막 이러면서. Y me decía, ¿de verdad? 우리 형이 전도사인데 우리 형이 나보다 더 제대로 설명을 해줄 수 있다. Y entonces, bueno, mi madre es alguien que es una confesora, pero mi hermano te puede explicar mejor. 그래서 형을 만나게 해주고 형이 이제 복음을 전하고 예수를 그리스도로 영접했습니다. Y entonces vino mi hermano, le explicó el evangelio a él y él aceptó a Jesús como el Cristo. 그분 삶이 완전히 변했습니다. Y su vida cambió completamente. 저하고 지금 같이 사업을 하고 있고요. Y él es ahora mi socio de empresa. 그리고 이제 그 다음에 같이 이렇게 사업을 같이 쭉 했어요. Y entonces seguimos en la empresa juntos. 교회도 복음 있는 교회로 저랑 같이 이제 인도를 받아서 같이 다니고. Y fuimos guiados a una iglesia con el evangelio juntos. 그런데 이제 복음 예수가 그리스도라는 걸 알고 있는데. Y sabíamos que Jesús es el Cristo, el evangelio. 돈은 이제 매장이 하나가 생기고 두 개가 생기고 세 개가 생기고 이렇게 생겼습니다. Y entonces las tiendas empezaron a aumentar, surgió una más y una más. 돈이 잘 벌리니까 이제 지하 단칸방에 살다가 지상으로 올라오고. Y entonces como ahora teníamos dinero, antes vivíamos en un cuarto subterráneo que era muy húmedo, pero ahora subimos fuera y ahora estamos en la superficie. 20대 후반에 제가 탈 수 있는 그런 차가 아닌 그런 차를 구입했습니다. Y entonces compramos hasta un carro que yo no podía haber tenido la capacidad de comprar a mis 20 y algo años. 친구들이 막 되게 부러워했어요. Y entonces mis amigos me tenían envidia. 그러면서 저는 생각했던 게 나 예수가 그리스도라는 거 안다. Pero entonces yo pensaba, sí, yo sé que Jesús es el Cristo. 그리고 아버지가 목사님이신데 중국 선교 하시는 거 도우면서 평생 살면 되는 거지. Y entonces mi padre es un pastor y entonces yo dije, verdaderamente yo lo puedo ayudar en sus misiones en China y así vivo toda mi vida.
이제 주일 예배를 할 때 이제 목사님이 이제 예수가 그리스도를 선포하셔요. Y entonces en el culto de domingo el pastor proclamaba que Jesús es el Cristo. 그렇지, 예수가 그리스도지. Ah, sí, Jesús es el Cristo. 그리고 놀러 가요. Y entonces me iba a jugar a pasear a algún lado. 뭐 그렇게 계속 삶을 살았습니다. Así vivía mi vida. 뭔가 막 부족한 거를 막 마음속에 느끼지만 그냥 그거를 잠재우면서 그렇게 살았습니다. Y sentía una carencia en mi vida, pero yo solo lo reprimía y vivía así. 그러다가 하루는 저희 아버지 목사님이 오후 예배 때 저희 아버지 교회를 다니지 않았거든요. Y entonces, bueno, yo no iba a la iglesia de mi padre, pero un día mi padre en un culto de la tarde. 오후 예배 참석해야 봐라. Entonces me dijo, participa en ese culto. 후배 목사인데 아주 괜찮은 사람이 있다. Y entonces hay un pastor que está bajo mí, que es muy bueno. 정말 가기 싫은데 아버지가 무서워서 참여를 했습니다. Y yo no quería ir, pero tenía miedo de mi padre, entonces fui. 그때 저희 조 목사님 만났습니다. Y me encontré con el pastor Cho en ese momento. 조 목사님이 그때 이제 설교를 하실 때 Y entonces cuando el pastor Cho dio el mensaje, 여러분도 아시는 분도 있을 거예요. 여기 폭탄 이 파편을 여기 맞고 이제 다리에 박히고 y habrá personas que lo saben, pero él le había explotado una bomba y le cayó uno en la pierna y también uno frente al corazón. 그 이후부터 주를 위해서 평생 동안 달려오신 거. Pero no murió y entonces verdaderamente él vivió toda su vida por el Señor. 그리고 그 설교를 들을 때 저분 정말 세계복음만 하고 싶어 하시는구나. Y cuando yo escuché su mensaje sentí, él verdaderamente quiere hacer la evangelización mundial. 그게 느껴졌습니다. Eso es lo que sentí. 제가 그 짧은 인생 중에서 처음 만났던 진짜 이 사람 진짜다 하는 그런 거였습니다. Entonces por primera vez en mi vida yo había sentido, esta persona es de verdad, es de veras. 그 설교를 듣고 저희 사업 파트너 은성 형한테 얘기를 했어요. Y entonces le dije a mi socio que es Unson y yo le dije, 우리 교회 옮기자. pasémonos de iglesia. 임마누엘 서울교회라는 큰 교회를 다니고 있었습니다. Estábamos en una iglesia grande que se llama Emmanuel Seúl 옮겼습니다, 바로. y nos pasamos de una vez. 은성 형도 듣고 맞다고 여기에 다녀야 되겠다 이렇게 얘기를 했습니다. Y entonces mi socio también había escuchado esto y dijo, sí, esto es lo correcto, y se pasó. 복음 알면서 방황하고 있었기 때문에 Es porque conocíamos el evangelio, pero aún así estábamos errantes. 이제 그 이후부터 저희 목사님 도우면서 이렇게 쭉 지금 신앙생활을 하고 있습니다. Y después de eso hemos ayudado al pastor y así estamos viviendo nuestra vida de fe. 3년 전쯤에 목사님께서 당대 세계복음화라는 메시지를 시작하셨어요. Pero como hace 3 años el pastor empezó a darnos un mensaje hablándonos de la evangelización mundial en nuestros días. 목사님이 해외를 가셔요. Entonces él iba al extranjero. 가실 때마다 저는 이렇게 목사님을 후원을 조금씩 했습니다. 이렇게. Y siempre que iba al extranjero yo le apoyaba un poco. 그러면서 드는 생각이 왜 우리를 이렇게 버려두시고 자꾸 해외를 가시지? Pero 이렇게. yo siempre pensaba, ¿por qué es que él nos abandona así y se va al extranjero? 그러면서도 이 주의종을 내가 평생 도와야 하기 때문에 도와야 되겠다. Pero aún así pensaba, este siervo del Señor yo le tengo que ayudar toda mi vida y por eso le ayudo. 그렇게 시간이 조금씩 흘렀는데 이런 생각이 들었습니다. Y pasó el tiempo y esto es lo que llegué a pensar. 방금 말씀드렸듯이 평생을 이 주의종을 따라가야 되는데 Y entonces, como lo dije en este momento, yo lo tengo que seguir toda la vida. 내가 뭔지는 알아야 되겠다. 한 번은 따라가 봐야 되겠다. 그런 생각이 Pero 들었습니다. yo tengo que saber entonces qué es lo que él está haciendo. Entonces, por lo menos vamos a acompañarlo una vez. 그래서 멕시코 레온 사역에 처음 참여를 했습니다. Y la primera vez que participé fue en México, León. 거기서 느꼈던 게 이게 당대 세계복음화구나. Y yo sentí con que esto es la evangelización mundial en nuestros días. 우리 버려두고 가시는 게 아니라 정말 세계복음화 하시는구나. Entonces no es que nos habían abandonado, sino que él estaba haciendo la evangelización mundial. 그걸 느끼고 돌아왔습니다. Eso es lo que sentí y regresé. 저는 원래 주일 빼고는 일을 쉬어본 적이 없어요. La verdad es que yo nunca había abandonado el trabajo aparte del domingo. 겨우겨우 일주일 시간을 내서 가는데 이틀, 오는데 이틀, 거기서 본 사역은 3일만 보고 왔어요. Y entonces yo apenas había invertido 2 días en ir y 2 días en venir y solo 3 días para poder ver el ministerio que él estaba desempeñando. 저한테는 그거 자체도 기적이었습니다. Para mí eso era un milagro en sí. 그런데 두 번째 쿠바 사역을 제가 또 따라가게 됐습니다. Y la segunda vez que fui fue en Cuba. 그때는 한 17일 그 정도. Y en ese momento fueron como 17 días. 사업을 하면서 매장을 한 5-6개 하면서 말도 안 되는 거죠. Y entonces yo tenía mi empresa, tenía como alrededor de 5 o 6 tiendas, entonces no tenía sentido que yo me fuera así. 근데 쿠바 사역에 가서 제 인생에 제가 두 번째 진짜를 만나게 됐습니다. Pero verdaderamente en el ministerio de Cuba yo me encontré con la segunda persona que yo dije, este es de veras. 목사님이 좀 약간 거짓말 보태자면 메시지에서
예수가 그리스도라는 한 500번씩 얘기를 하는데 Entonces, exagerando un poquito, el pastor dijo durante el mensaje que Jesús es el Cristo alrededor de 500 veces. 찾아오는 사람들이 자꾸 이상한 헛소리를 해요. Pero las personas que nos venían a comentar hablaban de cosas muy extrañas. 자기가 이런 사역을 하고 있는데 돈이 없다. 좀 도와줘라. Entonces, yo estoy haciendo tal ministerio, pero no tengo dinero, ayúdame, esas cosas. 다른 나라에 가고 싶은데 돈이 없다. 도와줘라. Y quiero ir a otro país, pero no tengo dinero, ayúdame. 분명히 창세전에 영세전에 예비된 제자가 있다고 하는데 Y entonces claramente Dios nos dice que hay discípulos preparados desde la fundación del mundo. 왜 없지? 왜 ¿Pero por qué 없지? no los hay? 막 이러고 있는 중에 Y entonces estando diciendo esto, 한 분이 찾아왔습니다. entonces después vino una persona. 이제 그분이 이제 아놀드 목사님이신데 이렇게 고백을 했습니다. Él se llama Pastor Arnold y él nos dijo, 수십 년을 전도를 하고 신학교에서 강의도 하고 이제 전도를 했다. durante muchos años yo he evangelizado, yo he dado clases en el seminario y he pastoreado, 그런데 자기는 죄를 지었다. pero he pecado, 예수가 그리스도란 이 복음을 자기는 한 번도 얘기를 한 적이 없다. porque nunca he hablado del evangelio que Jesús es el Cristo. 하나님 앞에 회개한다. Me arrepiento ante Dios. 막 그 얘기 듣는데 이 밑에서 뭔가가 막 빡 올라오는 그걸 느꼈습니다. Y entonces yo escuchaba esto y sentía que algo venía desde abajo y entonces seguía subiendo para arriba. 그거 끝나고 바로 점심 시간이었는데 저는 점심을 안 먹고 울고 있었어요. Y entonces después de eso nosotros almorzamos, pero yo no almorcé, me quedé llorando, 너무 좋더라고요. porque me sentía tan bien. 그렇게 쿠바사역 하나님이 당대 세계복음을 하나님께서 하시는구나 이걸 느끼고 돌아왔습니다. Y sentí verdaderamente Dios está haciendo la evangelización mundial en Cuba y entonces después de eso regresé a Corea. 삶의 우선순위가 그 이후부터 완전히 바뀌었어요. Y desde ese entonces cambiaron todas las prioridades de mi vida. 예전에 사업을 하면서 사역 Anteriormente era yo manejo mi empresa y en esto hago el ministerio. 이게 바뀌었습니다. Pero ahora esto cambió. 이번에 세 번째 사역을 참여하는데 이번에는 40일을 넘게 왔습니다. Y es mi tercera vez aquí y ahora estoy más de 40 días fuera del país. 원래는 전체 사역을 참여하려고 했는데 뭐 어쨌든 이유가 있어서 엘살바도르까지만 참여를 합니다. Y la verdad es que quería participar en todo el recorrido, pero puedo participar hasta El Salvador. 그 사역 때문에 와서 이번에 여기서 느껴졌던 거는 정말로 예비된 제자가 있구나. Y entonces en ese ministerio sentí verdaderamente hay personas que Dios ha preparado. 엘리키 목사님 보면서도 느끼고 각 나라 현장을 보면서 그걸 또 느꼈습니다. Al ver al pastor Enrique lo sentí y también al ver a las personas de cada campo yo lo he sentido. 그러면서 사업적인 눈도 하나님께서 열어주셔요. Y también Dios abre los ojos a lo que es la empresa también. 몇 분한테 제가 옷을 나눠드렸는데 A algunos les compartí una prenda. 저희 나라에서는 이렇게 더울 때 입는 그 냉장고 바지라는 게 있습니다. Entonces en nuestro país hay como países de refrigeradoras, con pantalones de refrigeradora que se pone uno cuando uno tiene mucho calor. 목사님들도 몇 장씩 가지고 계셔요. Entonces los pastores tienen como alrededor de 10 pares de estos pantalones también. 근데 비슷한 거는 제가 봤는데 그거랑 똑같은 원단 없습니다. Pero yo he visto cosas similares en Colombia, pero no son de la misma calidad de textil. 남미가 6억 in구라고 제가 들었습니다. Y entonces yo escuché que hay alrededor de unos 6 billones en toda Latinoamérica. 이게 1억 장 팔리면 끝나는 겁니다. Y entonces si solo podemos vender 1 millón, entonces ya terminó todo. 우리 돈으로 매출 1조, 여기 돈으로는 2조 5천억 페소. Entonces digamos serían alrededor de digamos como unos 5.000 billones de pesos, algo así. 작은 일부분일 뿐입니다. Pero solo es una parte si nosotros vendemos 1 millón. 계속 눈을 열어주셔요. Entonces Dios nos sigue abriendo los ojos. 저는 이번에 사도행전 16장의 루디아, 17장의 야손, 18장의 브리스가 부부 이번 세 번의 단체복 사역을 참여하면서 Participando en las otras veces yo vi en Hechos 16 a Lidia, en Hechos 17 a Jasón y en Hechos 17 a Priscila y Aquila, así como lo están en la Biblia. 그걸 느꼈고 앞으로도 저희가 계속 들어갈 나라에도 창세전에 예비한 제자가 있다는 생각이 확실하게 믿고 있습니다. Sentí que verdaderamente estas personas son las que están en el campo y que en adelante cuando nosotros vayamos Dios habrá preparado a las personas desde la fundación del mundo, así como Él los preparó en la Biblia. 평생 이 당세복을 저는 하면서 정말 우리 세대에 우리의 손으로 정말 주님 오실 그 날을 기다리면서 그렇게 살 것입니다. Y entonces yo durante toda mi vida haré esta evangelización mundial en nuestros días y esperaré la venida del Señor en nuestros días. 당세복의 모든 것 올인하면서 사는 산업인이 되겠습니다. Y entonces seré un empresario que verdaderamente lo dé todo para la evangelización mundial en nuestros días. 감사합니다. Muchas gracias. 조금만요.
이렇게 쭉. 원래 저는 한 7년 정도 이렇게 주일학교 교사를 했었는데 Yo era un maestro de escuela dominical durante 7 años. 제 아이들이 되게 좋아했었어요. Y a los niños yo les agradaba mucho, 왜냐면 메시지가 짧아서 porque mis mensajes eran cortitos, 메시지가 할 말이 없더라고요. porque no tenía nada que decir. 한 10분 하고 그 다음에 맥도날드 데려가고 Y entonces, digamos, daba 10 minutos de mensaje y luego los llevaba a McDonald's. 그러니까 애들이 너무 좋아하는 거예요. Entonces, los niños verdaderamente se pegaban a mí. 근데 이제 예수가 그리스도라는 이 복음을 알게 되니까 Pero después de conocer el Evangelio que Jesús es el Cristo, 좀 말이 점점 많아지더라고요. entonces más y más empezaron a salir más palabras de mi boca. 자꾸 뭐가 더해져요. Y entonces más y más se iban agregando cosas. 원래 목사님 30분 얘기하는데 과연 30분 만에 끝낼 수 있을까? Y entonces el pastor me dijo 30 minutos, pero no sé si puedo terminar en 30. 기도해 주시기 Por 바랍니다. favor, oren por mí. 제가 이게 콜롬비아에 왔는데 좀 답답한 게 좀 있었어요. Y al venir a Colombia yo sentía algo que me frustraba. 제 주머니에는 $100가 있었는데 Entonces yo tenía $100 en mi bolsillo. 그러니까 미국 달러죠. Son dólares estadounidenses. 가게 가고 코카콜라를 하나 이렇게 딱 마시고 Y 싶었는데 entonces yo quería ir a la tienda y me quería tomar una Coca-Cola. US 달러를 안 받는다는 Pero no 거예요. recién dólares. 이게 마음이 얼마나 Y 아픈지 entonces me dolió mucho el corazón. 잠시 제가 좀 생각을 하게 Y 됐거든요. pensé en un momento. 야, 이게 복음을 갖고 있는 거와 실제로 예수가 그리스도라고 믿는 거는 약간 다른 얘기구나. Entonces el tener el Evangelio y verdaderamente creer que Jesús es el Cristo es algo diferente. 사실 어떻게 보면 콜롬비아에서는 페소가 필요하잖아요. Entonces nosotros sabemos que en Colombia se necesitan pesos. 우리가 살아가는 인생에서는 예수가 그리스도라는 믿음이 필요한 거거든요. En la vida que nosotros vivimos necesitamos la fe que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도란 지식은 10분이면 다 전달할 수 있어요. Y el conocimiento que Jesús es el Cristo en 10 minutos uno lo puede transmitir. 근데 실질적인 믿음은 예수가 그리스도란 믿음이 필요한 거지 그냥 지식으로는 충분하지 않거든요. Pero lo que necesitamos es la fe y que Jesús es el Cristo. No es suficiente con el conocimiento. 말하자면 제가 콜롬비아 그냥 예수가 그리스도란 지식만 갖고 들어오니까 이게 안 되는 거예요. Y entonces digamos al venir solo con el conocimiento que Jesús es el Cristo a Colombia no se puede. 실제적인 믿음이 필요하구나. Necesito una fe verdadera. 아까 목사님께서 이렇게 저를 소개할 때 제가 산업인이었다, 그 다음에 이제 선교사다 이렇게 El 말씀하셨습니다. pastor cuando me presentó dijo que yo era un misionero que antes era un empresario. 저는 이렇게 예수가 그리스도라는 복음 가지고 종교 생활했던 망했던 증인입니다. Pero yo soy un testigo de una persona que tiene el Evangelio que Jesús es el Cristo y ha fracasado. 단순히 금전적으로뿐만 아니고 정말 영적으로 정신적으로 너무 황폐했었습니다. No solo estoy hablando de una manera financiera, sino también de una manera física y mental. También había caído totalmente. 목사님들이 메시지를 하시는데 과연 하나님의 자녀가 하나님의 사람이 망할 수가 있느냐? Y entonces los pastores dicen el mensaje: ¿será que un hijo de Dios puede perecer? 사실 성경이 망했다는 증거잖아요. Pero la Biblia nos dice claramente que perecieron. 그러면 오늘날로 말하자면 예수가 그리스도라는 지식을 갖고 있는데도 망할 수가 있느냐? Entonces, en términos de hoy, ¿será que aún teniendo el conocimiento que Jesús es el Cristo, uno puede perecer? 저를 보니까 충분히 망할 수 있더라고요. Entonces, viéndome a mí, yo les puedo asegurar que sí, uno puede perecer. 사실 제가 이제 사업도 해보고 산업 현장에서 오래 있다 보니까 여러분들의 고민과 생각을 좀 많이 알고 있습니다. Y entonces yo al estar en la empresa y también al estar en el campo durante mucho tiempo, yo entiendo que ustedes están cavilando y qué están pensando. 사실 불신 현장에 가면서 나는 오늘도 정말 이렇게 불신자처럼 살고 싶다 이런 산업인들 한 명도 없거든요. No hay ningún empresario que quiera ir al campo de no creyentes y quiera decir, hoy yo quiero vivir como un no creyente. 하루를 시작할 때 나는 하나님의 자녀로서 정말로 성령 충만 받고 세계복음화를 위해서 정말로 전도운동하며 살겠다. 대부분 이런 마음으로 시작을 하거든요. Y casi la mayoría vive con el corazón de todas las mañanas decir, yo soy un hijo de Dios, yo quiero vivir por la evangelización mundial siendo lleno del Espíritu Santo. 근데 아시다시피 현장은 특히 산업 현장은 전쟁입니다. Pero como ustedes lo saben, especialmente el campo de la empresa, es una guerra. 어떻게 보면은 거의 100페, 어쩌면 1000페소, 2000페소 때문에 사람들하고 싸움이 붙을 경우도 있고요. Y hay casos en donde uno se pelea con la gente por 1000, 2000 pesos. 서로 소리 질러야 되고 어떻게 보면 서로 어떻게 보면 죽여야 될 그런 상황들도 많이 Y 벌어집니다. hay muchas ocasiones en donde uno tiene que gritar, uno tiene que matar al otro.
근데 이 상황에서 어떻게 승리할 것인가? Pero en esa situación, ¿cómo vamos a tener victoria? 사실 이제 대부분 지금 중직자들 특히 산업인들은 처음에는 좋은 동기로 시작하지만은 시간이 가면 갈수록 아마 본인들이 느낄 겁니다. La mayoría de los empresarios al principio empiezan con un motivo muy puro generalmente, pero mientras más pasa el tiempo uno ya sabe cómo resulta. 결국은 교회 생활하고 삶의 생활하고는 완전히 다르다는 거예요. Entonces uno se da cuenta de que su vida en la iglesia y su vida cotidiana es totalmente diferente. 제가 여태까지 본 기독교 중에 한 명도 초대교회 응답을 받은 기독교 특히 산업인들 안 나왔습니다. Y desde que yo haya sabido, no hay ni una persona que haya recibido la respuesta de la iglesia primitiva, especialmente entre los empresarios. 그냥 산업인이면서 돈을 잘 벌던가 Simplemente son empresarios y tienen mucho dinero. 아니면은 산업 못하면서 그냥 전도만 하던가. O puede ser que ellos fracasen en su empresa, pero evangelizan muy bien. 근데 진짜 본인들의 삶을 통해서 하나님이 살아계시고 본인의 인생의 목적이 당대 세계복음화 하면서 사는 사람 거의 잘 못 봤습니다. Pero no he visto que verdaderamente una persona viva y Dios se manifieste en la vida de esta persona y vivan por la evangelización mundial en sus días. 근데 이제 지금 금방 우리 이민우 집사님의 간증을 들었는데요. Pero escuché lo que dijo el diácono Iminu en ese momento. 이런 증인들이 지금 일어나고 있구나. Y entonces sentí, se están levantando esos testigos. 확실한 바인데 아마 콜롬비아도 이런 증인들이 막 일어날 거라고. Y estoy seguro de que en Colombia también se levantarán estos testigos. 아까 목사님이 말씀하신 것처럼 결국은 이게 돈이냐 아니면 믿음이냐 복음이냐 이런 갈등들이 상당히 많거든요. Así como lo dijo el pastor, ¿será el dinero? ¿Será la fe? Muchos están en estos cavilando de esta manera. 아시다시피 마가복음 10장에 어떤 부자 청년 예수님께 옵니다. Y como nosotros lo sabemos, en Marcos 10 hay un joven rico que viene a Jesús. 그러니까 예수님이 뭐라고 그러냐면 부자 청년이 어떻게 하면 구원받겠냐 이렇게 얘기하니까 그래 너가 갖고 있는 거 다 팔고 나 쫓아와라 이렇게 얘기하거든요. Y entonces este joven rico le dice a Jesús, ¿yo cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. 어떻게 보면 돈과 하나님 같이 섬길 수 없다고 하는데 Entonces de alguna manera le dice que uno no puede servir a Dios y el dinero de la misma manera. 근데 솔직히 돈 필요하잖아요. Pero la verdad es que sí necesitamos 당대 dinero, 세계 ¿no? 복음을 하는데 돈 필요하잖아요. Se necesita dinero para hacer la evangelización mundial en 지금 sus días. 비행기 타려고 하는데 이렇게 그냥 그 스튜어디스한테 예수가 그리스도 하면은 그 다음에 문자 태워주는 거 아니거든요. Y entonces no es que yo me quiera subir al avión y entonces le digo a la azafata, Jesús es el Cristo y desde el otro día tengo un avión gratis, no es eso. 지금 뭔가 갭이 있는데 이거 풀지 않으면은 사업도 안 되고 믿음도 못 지키고 아무것도 안 되는 Y 거예요. entonces si no llegamos a poder acortar la distancia entre estas dos grandes cosas, entonces no podemos ni hacer la empresa ni podemos hacer la evangelización mundial en nuestros días. 제가 이 부분에서 어떻게 보면 제 개인적인 스토리를 통해서 어떻게 보면 여러분들 답이 될지 모르겠는데 한번 좀 설명을 좀 Y 드리겠습니다. no sé si mi historia será de respuesta para ustedes en este aspecto, pero se los quiero explicar. 저는 14살 때 미국에 부모님과 함께 이민 갔거든요. Yo a los 14 años fui a Estados Unidos junto con mis padres. 왜 미국에 가면 아메리칸 드림 해갖고 모든 것이 다 잘 될 것이다 이런 꿈을 갖고 갑니다. ¿Por qué? Porque uno iba con el sueño americano de que si uno va a Estados Unidos todo le va a resultar bien. 미국 처음 가니까 너무 좋은 거예요. Y entonces la primera vez en Estados Unidos todo era muy bueno. 눈이 와도 학교 안 가고 Y entonces sí, cuando había nieve uno no iba al colegio. 학교가 오후 2시면 다 끝나는 거예요. Y cuando uno iba al colegio a las 12 terminaba todo. 원래 전 한국에 있을 때 남자 학생들만 다니는 학교 다녔거든요. Y cuando yo estaba en Corea solo iba a una escuela en donde iban varones. 근데 학교를 딱 갔는데 여학생하고 남학생하고 같이 학교를 다니는 거예요. Pero cuando iba a la escuela también había señoritas. 그리고 또 미국에서는 여자 학생들이 화장을 다 하는 거예요. Y entonces en Estados Unidos todas esas señoritas se maquillan. 너무 이쁘고 너무 좋더라고요. Y eran muy hermosas y me gustaba todo. 야, 이게 천국이구나. Este es el cielo, decía yo. 사실 너무 행복했고 전 너무 좋았었어요. Y entonces estaba muy feliz, todo era muy bueno para mí. 사실 공부하는 것도 그렇게 별 문제가 안 Y 됐거든요. tampoco el estudio era tanto problema. 많은 학생들이 뭐 공부하는 건 문제라는데 저한테 문제 Y 없었습니다. muchos estudiantes dicen que el estudio es un problema, pero para mí no lo era. 저는 사실 살면서 비 맞아본 적 거의 없거든요. Y entonces yo nunca en mi vida he experimentado que algo no estaba para mi favor. 사실 공부가 좀 쉬웠어요. Entonces para mí el estudio era fácil. 이제 근데 제 인생이 제가 16살쯤 됐쯤에 큰 이제 문제가 저희 가정에 오게 됐거든요. Pero a los 16 años ocurrió un gran problema en nuestra familia. 저희 어머니가 이제 암 선고를 받으신 거예요. Mi madre había sido diagnosticada con el cáncer. 그때부터 이제 저희 가세가 이렇게 기우기 시작하면서 경제 문제가 계속 오기 시작했거든요. Y entonces desde este punto llegó una presión sobre nuestra economía y empezó a llegar un problema económico sobre nuestra familia. 제가 집안에서 유일하게 영어를 할 수밖에 없기 때문에 영어를 한 사람이 있기 때문에 병원이라든지 모든 행정 집안에 있는 그런 경제 이런 것들 다 제가 해결해야 Y 됐었어요. entonces como era el único que podía hablar inglés en toda mi familia, yo tenía que ir ya sea al hospital o solucionar todo lo que era económico, me tenía que encargar de esto.
어린 나이 이제 그런 거 하긴 하다 보니까 너무 좀 힘들고 어렵다는 생각들이 이제 그때부터 좀 들더라고요. Y como era muy joven para encargarme de estas cosas, desde ese punto yo tuve dificultades. 사실 그전에는 제가 외롭다 이런 말을 잘 이해를 못했는데 제가 16살 딱 되는 해 외롭구나라는 생각을 처음 느껴봤어요. Y entonces hasta ese punto yo no entendía lo que era la soledad, pero a los 16 años por primera vez sentí, esto es la soledad. 거의 이제 저희는 이제 돈도 없고 집안은 이제 아무것도 할 수 없어 너무 가난해서 사실 이제 가난에 대한 상처들이 좀 사실 많거든요. Y entonces yo, por no tener dinero y porque éramos muy pobres, yo tengo muchas heridas por ser una persona pobre en mi familia. 근데 이제 제가 17살 때 생일 되던 날 이제 제 인생에 어떻게 보면 가장 슬픈 날이 이제 저한테 Y 왔었는데 la verdad es que mi cumpleaños 17º fue uno de los días más tristes de mi vida. 제 생일이라고 이제 저희 어머니가 이제 100불을 주면서 신발을 생일이니까 좋은 신발을 하나 사라. Entonces era mi cumpleaños y mi madre me había dado $100 y me dijo, vete a comprar un buen par de zapatos. 그래서 이제 좋은 신발 하나 사고 이제 돈 한 20불 남겨놓고 이렇게 다시 집에 돌아왔거든요. Y entonces yo compré un buen par de zapatos que eran alrededor de $20 sobrantes y regresé a mi casa. 제가 그때 너무 나이브한 건지 모르겠는데 집안의 상황을 제가 깜빡했던 것 같아요. Y no sé si yo era tal vez una persona muy inocente en ese entonces, pero yo me había olvidado de la situación de mi casa. 집에 딱 가니까 저희 어머니가 이제 암 말기다 보니까 이게 진통이 계속 오는데 하루에 그 진통제만 거의 25알을 드시는 거예요. Y entonces era ya la última fase del cáncer para mi madre y entonces ella experimentaba un dolor y ella se tomaba 25 pastillas para este dolor. 근데 이제 그때 진통이 왔는데 진통제가 떨어진 거예요. Y entonces ella tenía el dolor y no tenía para las pastillas. 제가 아차 싶더라고요. Y entonces yo pensé, 그때 이제 다시 가게 돌아갔고 이제 그 돈을 리펀드 받아갖고 약을 사서 이제 집에 갔거든요. devolví los zapatos y entonces tuve un reembolso y fui a comprar esta medicina. 이제 저희 어머니가 이제 그 약통을 딱 붙잡고 아실 거 아니에요. Y entonces mi madre al tener esta caja de medicina, ella lo habrá sabido. 그래 앤드류야 너 아침에 100불 줬는데 너 신발은 어딨냐. Y entonces me preguntó, sí, mira Andrew, yo te di $100 en la mañana, ¿en dónde están tus zapatos? 저희 엄마가 바보가 아니잖아요. Porque mi madre no era tonta. 엄마한테 걱정하지 말라고. Y yo le dije a mi madre, no te preocupes. 신경 끄라고. Sí, está bien. 근데 이제 그날 저녁 때 이제 저희 어머니가 그 약통을 붙잡고 밤새 돌아보시는 거예요. Pero esa noche mi madre se agarraba a estas pastillas y se ponía a llorar durante toda la noche. 제가 그때 정말 어떻게 보면 그때 사단이 저한테 메시지를 준 것 같아요. Y yo creo que en ese entonces Satanás me dio un mensaje. 나는 일평생 가난하지 않을 것이다. Yo nunca voy a ser pobre toda mi vida. 어떤 일이 있어도 난 성공할 것이다. Sin importar qué pase, yo voy a ser exitoso. 난 어떤 일이 있어도 절대 굶주리지 않을 것이다. Y sin importar qué pase, yo nunca voy a morir de hambre. 그때 저한테 사단이 제가 17살이었는데 아마 사단이 저한테 너무나 클리어한 메시지를 준 것 같아요. Y entonces a los 17 años Satanás me dio un mensaje muy claro. 사실 6개월 후에 저희 엄마는 돌아가셨거든요. Y después de 6 meses mi madre falleció. 한 3, 4년 지나니까 그 상처도 다 아물더라고요. Y entonces después de 3, 4 años no quedó esta herida. 근데 이 사단이 준 메시지 절대 안 없어지는 거예요. Pero el mensaje que me dio Satanás nunca desapareció. 제가 10년 지나갖고 예수님 믿었어요. Y entonces después de 10 años yo creí en Jesús. 교회도 열심히 Y 다녔어요. me iba a la iglesia y me esforzaba. 예수가 그리스도 알고 있었다니까. Y yo sabía que Jesús es el Cristo. 근데 예수가 그리스도를 알고서 계속 돈 필요하다고 하나님께 기도하는 거예요. Pero aún sabiendo que Jesús es el Cristo, yo le seguía pidiendo dinero a Dios. 예수가 그리스도라는 거 알고 하나님 저 너무 문제 많으니까 문제 해결을 위해서 계속 기도한 거예요. Y entonces yo sabía que Jesús es el Cristo, pero le decía a Dios, yo tengo muchos problemas, solucioname mis problemas. 그렇잖아요. 논리를 따져보면 예수가 그리스도 모든 문제 해결자인데 왜 내 문제는 이렇게 많아? Y entonces sí es lógico, si Jesús es el Cristo, es solucionador de todos los problemas, ¿yo por qué tengo tantos problemas? 제가 하루는 너무 답답해갖고 제가 갖고 있는 내 인생의 문제를 나열하기 시작했어요. Y entonces yo estaba tan frustrado que empecé a poner una lista de todos los problemas que tenía. 매일마다 정시로 무시로 하면서 하나님 제가 갖고 있는 문제가 이만큼입니다. 문제 해결해 주세요. 갖고 나열을 하기 시작했어요. Y entonces yo todos los días, ya sea tiempo marcado continuamente, yo ponía un listado de mis problemas y decía, Dios, yo tengo esos problemas, por favor solucionamelos. 어느 하루는 문제가 33가지더라고요. Y entonces un día me di cuenta que eran 33 mis problemas. 제가 그때 알았어요. Y entonces yo lo supe. 인생의 문제는 33가지구나. Entonces son 33 problemas de la vida. 더 이상은 없더라고요. Entonces no había más. 그때부터 제가 이제 그때 이제 계속해서 이제 저희 인생의 기도 제목과 목적이 다 이런 육신 문제 해결했었어요. Y entonces el tema de oración de mi vida y también el objetivo de mi vida era la solución de estas cosas terrenales.
어떻게 보면은 예수가 그리스도라는 메시지를 알았는데 실질적인 거는 뭐냐면 사단이 원하는 그 법칙 그대로 따라 사는 거예요. De alguna manera yo conocía el mensaje que Jesús es Cristo, pero vivía de acuerdo a la ley de que quería Satanás de la misma manera. 하나님의 자녀라고 하는데 구원의 감사와 감격이 아니고 정말 매일마다 하나님 저는 이거 필요고 이거 필요고 이거 충족하게 해주세요 이거 만족하게 해주세요 계속 이렇게 Y entonces verdaderamente sabía que Dios está en mi vida, pero no estaba satisfecho con Dios, sino yo decía, Dios quiero esto, dame esto, necesito esto. 근데 제가 돈이 없었던 게 Y 아니거든요. no era que yo no tenía dinero, 예수 믿자마자 경제적으로 너무 풍요해졌어요. porque desde que creí en Jesús yo fui abundante económicamente. 갑자기 직장에서 승진을 하는데 뭐 거의 1년에 한 4만 불 받았던 그런 직장에서 거의 7만 불, 8만 불 이렇게 받기 시작합니다. Entonces yo subí de posición de repente en lo que es en mi empresa, y entonces al año yo recibía $40,000, pero después en un momento yo recibía $70,000, $80,000. 그리고 제가 손을 대면 사업이 갑자기 되는 거 있죠. Y si yo me involucraba en alguna empresa, entonces la empresa funcionaba bien. 제가 한번 이제 자동차 세일을 하기 시작했는데 한 3개월 만에 거의 그 딜러에서 가장 최고 세일즈 퍼슨 된 거예요. Y entonces yo empecé a vender carros también en una oportunidad, y en 3 meses yo me había vuelto el mejor vendedor de carros de ese lugar. 나중에 직장을 옮겨서 이제 보석상 매니저를 하기 시작했는데 Y después de eso me pasé de trabajo y empecé a lidiar con lo que son joyas o gemas preciosas. 매상이 30만 불에서 200만 불 거의 한 4년 만에 그렇게 올라버린 거예요. Y entonces subió el ingreso de alrededor de $30,000, alrededor de $200,000 en un año. 근데 문제는 뭐냐면 경제적인 응답을 받는데 만족하지 못하는 거예요. Pero ¿cuál era el problema? Yo recibía respuestas económicas, pero no estaba satisfecho. 제가 아직도 기억하거든요. 2006년도 말이었어요. Y entonces yo me acuerdo todavía que era al finales de 2006. 제 은행 구좌에는 거의 한 $500,000가 Y 있었고요. entonces yo en mi cuenta tenía alrededor de $500,000. 근데 불면증에 매일 시달리면서 잠을 못 잤어요. Pero todos los días yo tenía insomnio y no podía dormir. 어디서 잤냐면 책상 밑에서 잤어요. Y en donde dormía debajo del escritorio. 너무 힘들어서. Porque me costaba mucho todo. 100만 불이 필요한데. Entonces necesito sí 1,000,000. 200만 불이 필요한데. Necesito 2,000,000. 500만 불이면 좀 행복할 것 같은데. O si son alrededor de 1,5, entonces tal vez seré feliz. 저는 예수가 그리스도라는 메시지 많이 들었어요. Yo había escuchado mucho el mensaje que Jesús es de Cristo. 아까 말씀드렸던 것처럼 주일학교를 7년 동안 가르쳤다니까. Y como les dije anteriormente, yo 7 años había sido maestro de escuela dominical. 아이들한테 예수가 그리스도라고 설명도 했어요. Y yo le explicaba a los niños que Jesús es el Cristo. 근데 문제는 제가 예수가 그리스도가 누군지 몰랐던 거예요. Pero el problema es que yo no sabía que Jesús es el Cristo, no sabía quién era. 2006년도에 장영학 목사님이 그때 이제 미국에 오셔갖고 대학에서 한번 메시지를 하셨거든요. En el año 2006 llegó el pastor Chang Yong-hak y nos dio un mensaje en la 그때 universidad. 이제 USC라는 대학에서 목사님이 3가지 주제를 두고 메시지를 하셨을 적이 Y 있어요. entonces en una universidad llamada USC, el pastor dio un mensaje con 3 temas. 메시지 주제가 무슨 하나님 살아계시냐? Entonces el tema era, ¿está Dios vivo? 정말 성경이 하나님 말씀 맞냐? ¿Verdaderamente la palabra de Dios de la Biblia es lo correcto? 정말로 예수가 그리스도 말씀 맞냐? ¿Verdaderamente Jesús es de Cristo es lo correcto? 제가 그때 그 말씀 딱 들었을 때 너무 생각이 깊어지더라고요. Y cuando escuché este mensaje empecé a pensar profundamente. 나하고는 아무 상관없는 거예요. Porque era un mensaje que no tenía ninguna relación a mí. 목사님 말씀하시는 거 100% 하나님 말씀인데 나하고는 아무 상관없는 거예요. Y la palabra que daba el pastor era 100% la palabra de Dios, pero no tenía relación a mí. 제가 며칠 있다가 딱 집안에 혼자 있으면서 성경책을 딱 오픈했는데 시편 23편을 제가 봤거든요. Y entonces después de esto, después de unos días yo vi la Biblia y entonces abrí Salmo 23. 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 Y 없으리. Jehová es mi pastor, nada me faltará. 내가 사망의 음침한 골짜기 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않을 Y 것이다. aunque pase por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. 주의 지팡이와 막대가 나를 안위한다 그러는데 나하고는 아무 상관없는 거예요. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento, pero todo eso no tenía relación a mí. 제가 그날 하나님께 진짜 기도했어요. Entonces oré a Dios verdaderamente ese día. 그때 이제 장 목사님 메시지 한 번 더 듣고요. Y escuché el mensaje del pastor Chang una vez más. 제 생각한 새벽 2시였던 것 Y 같아요. entonces yo creo que eran como las 2 de la madrugada. 너무 힘들어서 제가 무릎을 꿇고 하나님 앞에 기도했어요. Y entonces me costaba todo tanto que me hinqué ante Dios y oré. 하나님 저는 죄인입니다. Dios, yo soy un pecador. 오늘 정말로 예수가 그리스도라는 걸 깨닫게 해달라고. Hoy permíteme percatarme verdaderamente que Jesús es el 나는 Cristo. 잘 모르니까 내 속에 와달라고. Yo no lo sé muy bien, entra dentro de mí, Señor. 그날 밤 성령이 역사하신 것 같아요. Y yo creo que esta noche el Espíritu Santo obró. 그때 이후로 저의 인생은 완전히 바뀌었어요. Desde ese punto cambió mi vida completamente. 하나님께서 물론 저를 계속해서 인도해 주셨겠죠. Claro que Dios me guió en todo el 근데 camino. 아직도 전 기억하거든요. Pero me acuerdo todavía 제가 그날 밤새도록 울었어요. que yo lloré toda esa noche. 그 다음날 딱 일어나갖고 제가 딱 하고 싶은 게 뭐였냐면
이 말씀 전하고 싶다. Y después del día siguiente yo lo que quería hacer era compartir esta palabra. 그래서 제가 어떻게 되냐면 버스 정류장에 간 거예요. Y entonces yo fui a una estación de bus 전도지구 뭐 아무것도 필요 없어요. y no necesitaba material de evangelismo, nada. 메시지가 뭐 이렇게 저렇게 필요가 없다니까. El mensaje tiene que ser así, no necesitaba nada. 어떤 아저씨한테 제가 물어봤어요. Si yo le pregunté a una persona, 하나님 만날 수 있는 길이 있다. ¿hay un camino para encontrarse con Dios? 듣고 싶냐? ¿Lo quiere escuchar? 그 아저씨 듣고 싶다는 게 너무 제가 열정적으로 얘기하니까 듣고 싶다는 거예요. Y entonces él decía, sí, entonces yo me emocioné mucho, él quiere escuchar. Y él aceptó. 그 주간에 조지 메이슨 대학에 들어가고 Y entonces en esa semana entramos en la universidad de 한 George 여자애를 Mason 제가 만난 y 거예요. me encontré con una hermana. 제가 그때 뭐라고 했냐면 내가 만난 그리스도 너한테 설명해 주고 싶다. Entonces yo te quiero explicar a Cristo que yo me encontré. 나 잘 모르는데 너한테 설명해 줘. 너도 하나님 만날 수 있다. Y entonces yo no lo conozco tan bien, pero si yo te lo explico, tú te puedes encontrar con él también. 여자애도 영접할 때 막 눈물을 펑펑 흘리면서 울더라고. Y entonces ella aceptó y derramaba lágrimas. 제가 그때부터 이게 생명이구나. Y entonces desde ese punto sentí, eso es vida. 그때부터 사실상 저는 뭔가 다른 인생을 사는 것 같아요. Y desde ese punto yo vivo una vida diferente. 저한테 없었던 구원의 감사 감격이 매일마다 있기 시작했고요. Entonces todos los días empecé a estar agradecidos por lo que es la salvación. 정말 나한테는 문제가 없구나. Ay, verdaderamente no tengo ningún problema ahora. 정말 그리스도께서 모든 문제를 다 끝내셨구나. Y Cristo terminó con todo 사실 problema. 요 믿음이 저한테 딱 오기 시작했거든요. Esta es la fe que empezó a entrar dentro de mí. 그때부터 이제 저도 이제 장영환 목사님처럼 미친 듯이 계속 목사님 쫓아다니면서 계속 그냥 미주 동부 지역 순회하면서 같이 돌아다녔거든요. Y entonces desde ese punto yo estuve como loco siguiendo al pastor Chang Yong-han recorriendo toda la costa este. 그 많은 기름값 혹시 어디서 났는지 모르겠어요. Y no sé de dónde tuve el dinero de pagar todo este combustible. 그때 목사님 한 1년에 6만 마일 아마 키로로 따지면 거의 10만 킬로가 넘을 거예요. Y entonces yo creo que en ese año he recorrido alrededor de unos 100,000 kilómetros nada más. 그때 한 6개월 동안 제가 목사님하고 거의 매일 다녔거든요. Y durante 6 meses yo estaba todos los días con él casi. 대학생들이 막 장난치는 거예요. Y entonces los universitarios se ponían a burlarse. 엠드류하고 장 목사님하고 사귄다. Que el pastor Chang y el pastor que Andrew ellos andan de novios. 그때 장 목사님 사모님을 보는 빈도수보다 저를 만나는 빈도수가 더 많았던 거예요. Pero verdaderamente él se miraba más conmigo que con su esposa. 너무 저 미쳤었거든요. Porque yo estaba tan enloquecido por esto. Porque está tan gozoso. 이게 복음이었구나. Esto era el evangelio. 그러다 이제 한 번 또 어떤 사건이 있었냐면은 Y entonces en una oportunidad que ocurrió. 제가 이제 목사님하고 이렇게 쭉 이제 하이웨이를 내려오는 중에 Entonces yo estaba en la carretera con el pastor. 너무 흥분돼 나면 한 95마일로 달려온 거예요. Y entonces nosotros estábamos corriendo a 95 millas por hora. 거의 한 160km 되거든요. Entonces como 160 kilómetros por hora. 경찰이 이제 잡는 거예요. Y entonces el policía nos seguía. 근데 경찰이 들어오자마자 이제 약간 액팅을 해야 되잖아. 나 왜 잡냐? Y entonces cuando venía el policía yo tenía que actuar. ¿Por qué usted viene a mí? 그러니까 너 빨리 달렸는지 너 아냐? Entonces ustedes sabían qué tan rápido van. 난 한 70마일 정도밖에 안 달리는 것 같은데. Yo pensé que solo iba a 70 millas por hora. 이 사람이 너 95마일 달렸다. No, mira, tú recorriste 95 millas por hora. 거짓말 치지 말고 당신 그 탐지기 잘못된 거다. Mentira, es que lo que pasa es que su detector está mal. 이 사람이 뭐라 하냐면 나 너 15분 동안 쫓아왔다 그러는 거야. Y entonces él le decía, sí, yo los he perseguido por 15 minutos. 할 말이 없잖아요. Y no tenía nada más que decir. 그래갖고 이제 그 사람 이제 티켓을 딱 주는 거예요. Y entonces él me dio esta multa. 근데 그 티켓 값이 600불인 거예요. Pero esta multa valía $600. 전 돈이 하나도 없었거든요. No teníamos nada de dinero. 이제 집에 딱 돌아왔는데 이제 다음 달에 이제 미국엔 렌트비를 제때 안 내면은 쫓겨나요. Y bueno, al regresar el otro mes, cuando uno no paga la renta en los Estados Unidos, lo echan de una vez. 그냥 얄짤없고 그냥 모든 집안에 있는 퍼니처랑 모든 거 다 그냥 밖에다 내놔요. Y no hay ningún periodo de gracia, sino que todos los muebles y todo eso lo dejan fuera de casa. 이제 한 3일 후면은 제가 렌트비를 내야 되는데 그 렌트비가 없어요. Y después de 3 días yo tenía que pagar la renta y no tenía para la renta. 그래도 600불 티켓값 내야 되는데 그 돈도 없어요. Y tenía que pagar estos 600 de la multa y no tenía dinero. 제가 두 가지 생각을 했거든요. Y pensé 2 cosas. 나는 홈리스가 될 것이다. Yo seré una persona que vivirá en la calle. 어차피 제가 씻는 거 별로 안 좋아하거든요. Porque a mí no me gusta tanto bañarme, así que está bien. 그 다음에 아니면 내가 감옥을 갈 것이다. O si no puedo ir a la cárcel. 두 가지 기도 제목을 제가 잡았어요. Entonces tuve 2 temas de oración. 하나님께 기도를 했죠. Y oré a Dios. 하나님 감사합니다. Dios te agradezco. 저한테는 돈이 아무것도 없습니다. Yo no tengo nada de dinero.
근데 하나님, 제가 하나님 어떤 상황인지 제가 하나님께서 알고 있지 않으십니까? Tú sabes qué situación estoy yo. 제가 만약에 홈리스가 돼갖고 홈리스를 전도하려고 그러면 하나님께서 그렇게 허락을 해달라고 했어요. Y si tú quieres que sea una persona que vive en la calle para evangelizar a los demás que están en la calle, bueno, que sea así tu voluntad. 만약에 감옥에 가게 될 것 같으면은 저를 감옥에서 전도할 수 있도록 저를 전도자를 불러달라고. Y si me permites ir a la cárcel, Señor, llámame como evangelista para aquellos que están en la cárcel. 불신자였었으면 제가 그 기도를 했으면서 막 슬퍼서 울 건데 Y entonces si hubiera sido un no creyente, entonces hubiera llorado mientras hubiera orado esto. 그 기도를 하는 순간 너무 기쁘고 감사한 거예요. Pero yo me sentía muy feliz y agradecido al orar así. 제가 그때부터 지금까지 경제 문제는 한 번도 없었어요. Desde ese punto hasta ahora no he tenido ningún problema económico. 물론 그 50만 불 제가 $500,000는 다 없어졌고요. Claro que ese $1,000,000 desapareció en algún instante. 돈도 없지만 경제 문제도 없습니다. Y aunque no tengo dinero, tampoco tengo problema económico. 이거구나. Es esto. 예수가 그리스도라는 말이 이 말이구나. Esto significa que Jesús es el Cristo. 그때부터는 사실 저한테 문제되는 게 거의 없었습니다. Y no había nada de problema desde ese punto. 웬만큼 해서는 제가 여태까지 그때 이후로 돈 두고 기도한 적이 거의 없었던 Y 거예요. entonces desde ese punto en adelante casi no había orado por el dinero. 근데 하나님께서 계속 채워주셨어요. Pero Dios me siguió supliendo. 사실 이제 우리는 이제 제가 오늘 메시지를 하려고 했던 내용은 뭐냐면은 La verdad lo que les quería compartir el mensaje de hoy que es 분명히 당대 세계복음화는 일어날 것이고 분명히 여러분들 통해서 하나님께서 콜롬비아를 살리실 것입니다. que la evangelización mundial va a ocurrir claramente y a través de ustedes Dios va a salvar a Colombia. 문제는 어떻게 시작하는지가 중요합니다. El problema es cómo empezamos. 과연 종교 생활로 시작할 것인가 아니면 복음으로 시작할 것인가. ¿Empezaremos como una vida religiosa o empezamos con el evangelio? 솔직히 말해서 막 사역이 풍성하게 일어난다고 해도 요거 안 되면 나중에 무너지게 돼 있거든요. La verdad es que aunque sea que empiece con una gran abundancia, si verdaderamente no caemos en comprensión del evangelio, luego cae todo. 지금 여러분 인생에 아무것도 안 된다고 생각해도 요거 되면 되게 돼 있어요. Pero aunque las cosas que ustedes piensan ninguna de ellas resulten, si tienen el evangelio lo es todo. 저희가 지금 하는 전도 운동은 지금 세 가지 중심으로 계속 지금 움직이고 있거든요. Nosotros estamos haciendo el evangelismo en tres enfoques. 예수가 그리스도라는 원색 복음. El evangelio original que Jesús es el Cristo. 그다음에 성경의 전도. Y también el evangelismo en la Biblia. 그다음에 재림을 준비하는 당대 세계 복음. Y la evangelización mundial en estos días que prepara la venida del Señor. 분명히 성경에 보면 그렇게 돼 있거든요. Si vemos en la Biblia claramente está así. 바울은 예수님 오실 것처럼 당장 오실 것처럼 계속 그렇게 살았겠거든요. Pablo vivió así como si Jesús fuera a venir en sus tiempos y constantemente hizo esta obra. 바울은 돈이 돈이 있다 없다 상관없이 예수님 오실 것만 계속 중심으로 해서 모든 걸 했거든요. Pablo, sin importar si tenía dinero o no, él solo se fijó en la venida de Jesús y fue a esto. 바울이 만난 브리스길 아굴라도 산업인데 똑같이 그렇게 했습니다. Priscila y Aquila, quienes eran empresarios que Pablo se había encontrado, hicieron lo mismo. 사실 오늘 이제 여러분들 드리고 하고 싶은 말은 뭐냐면은 첫 번째로 여러분들이 정말 복음 때문에 구원의 감사 감격이 과연 매일 있는지. La verdad es que lo que les quiero compartir es que por el evangelio ustedes tienen que estar repletos de la gratitud de la salvación. 사실 예수를 그리스도라 확인할 수 있는 방법이 참 애매하거든요. Y la verdad es que es un poco difícil confirmar si verdaderamente Jesús es Cristo para mí. 생명운동 전동으로 막 풍성하게 이제 퍼지는 부분도 있지만은 Claro que eso puede ocurrir con un movimiento de vida, con un movimiento de evangelismo que se esparce. 어떻게 보면 본인 스스로 체크할 수 있는 방법들이 참 애매한 부분들이 많습니다. Pero para que uno mismo pueda confirmarlo es algo que es algo abstracto. 전 첫 번째로 정말 여러분들이 매일 아침 일어날 때마다 구원의 감사 감격이 과연 있냐. Y entonces será que todos los días que nos levantamos estamos 여러분 agradecidos 오늘 por lo que 아침에 es la 일어나셨을 salvación. 때 눈 뜨자마자 무슨 생각하셨어요? Y entonces ustedes cuando abren sus ojos en la mañana, ¿qué piensan? 눈 뜨자마자 돈 내야 되는데 이 생각하셨습니까? Ustedes cuando piensan se levantan en la mañana, verdaderamente el dinero. 눈 뜨자마자 오늘 맛있는 거 먹어야지 이 생각하셨습니까? O cuando abren los ojos, yo tengo que comer algo delicioso hoy. 사실 오늘 아침 제가 그 생각했거든요. 맛있는 거 안 먹나 오늘? Y entonces eso es lo que pensé yo hoy en la mañana, ¿será que comemos algo rico hoy? 그 다음에 두 번째로 예수가 그리스도된 믿음을 정말로 회복하셔야 됩니다. Y verdaderamente tenemos que restaurar la fe en que Jesús es el Cristo. 고린도후서 10장 5절에 보면 뭐라고 말씀이 되어 Que es lo que nos 있냐면 dice en 2 Corintios 10:5. 하나님 많은 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 Entonces todo lo que se opone a la sabiduría de Dios es lo que ha derribado. 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 Y que atando todo pensamiento que se rindan de Cristo.
여러분들이 지금 갖고 있는 기준, 틀, 하나님을 대적하는 모든 틀들이 무너져야 되고요. Y entonces se tiene que levantar todo esquema, todo pensamiento que nosotros tenemos idea de obedecer a Cristo. 우리가 갖고 있는 잘못된 인본주의, 사상, 이론, 생각들이 다 그리스도 앞에 무너져야 되고, Y entonces toda la humanidad, todo el humanismo y todas las ideologías que tenemos que son incorrectas deben de rendirse ante Cristo. 세상의 원리, 세상의 풍습, 사단의 법칙들이 다 그리스도 앞에 복종시켜줘야 됩니다. Y entonces debemos de hacer que todas las corrientes del mundo, todos los principios del mundo, todo esto se rinda ante Cristo. 사실 이거 아니면은 그냥 앵무새가 되는 거거든요. Y si la verdad no es esto, entonces simplemente somos como loros. 결국은 이제 세 번째로 여러분들이 언젠가는 메신저로 서야 되고 언젠가는 전도자로 서야 됩니다. Porque el tercer punto es que en algún momento ustedes se tendrán que levantar como mensajeros, se tendrán que parar a dar este mensaje. 솔직히 목사님처럼 메시지 하실 수 있겠어요? Pero podrán dar el mensaje así como los pastores. 성경에 그런 풍성한 지식들 다 풀어넣어서 어떻게 메시지 하실 수 있냐고요. Pueden dar el mensaje verdaderamente dando todo este conocimiento de la Biblia. 그래서 뭐냐면 메신저로서 증인으로서 서야 됩니다. Por eso es que ustedes como mensajeros tienen que ser testigos. 미국에는 재미난 법이 있어요. Digamos en Estados Unidos hay algo curioso. hearsay라는 법이 있거든요. Entonces algo que se llama hearsay o 만약에 rumores. 지금 밖에 살인 사건이 났는데 누가 그 살인 사건을 목격했어요. Digamos que si ocurrió un asesinato aquí afuera y el intérprete lo mira. 그걸 저한테 지금 얘기를 했단 Y 말이에요. digamos yo se lo dije a él. 제가 지금 법정에 하는 말들은 아무 효과가 없어요. Entonces todo lo que yo pueda decir ante la corte no tiene ningún valor. 왜냐하면 내가 보고 내가 들은 게 아니기 때문에. Porque no es algo que yo haya visto ni yo no haya oído. 증인이라는 말은 뭐냐면 증거가 있다는 말이고요. El hecho de ser un testigo significa que tengo evidencia. 증인이란 말은 내가 들었고 내가 봤다는 얘기입니다. Y entonces el momento el que ser testigo significa que yo lo vi, que yo lo oí. 아무리 신학 박사, 아무리 법학 박사라도 보지 않고 들여야지만 그 사람 증인될 수 없고요. Y sin importar qué tan experto sea en la ley y sin importar qué tanto sea experto en cualquier cosa, si no lo vio, entonces no puede dar testimonio. 아무것도 못 배우고 아무것도 모르는 할머니가 봤으면 그분은 증인이 되는 거예요. Y a pesar que pueda ser una abuela que no sabe nada y que no estudió nada, pero que lo vio y lo oyó, ella es testiga. 결국은 당대 세계복음화는 메시지를 잘하는 사람을 통해서 하는 게 아니고 증인을 통해서 되게 돼 있어요. Al final de cuentas, la evangelización mundial en nuestros días no va a ser a través de quien dé bien el mensaje, sino a través del testigo. 어떤 증이냐? 예수가 그리스도라는 증인이고 ¿El testigo de qué? De que Jesús es el Cristo. 성경의 복음, 성경의 전도에 대한 증인이고 Y también ser testigo del Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia. 재림에 관한 당대 세계복음화에 대한 증인인 것입니다. Y también un testigo acerca de la venida del Señor, acerca de la evangelización mundial en nuestros días. 정말로 여러분들이 당대 세계복음화 하고 싶으면 이 부분을 정말로 진짜 준비하셔야 됩니다. Si verdaderamente quieren hacer la evangelización mundial en nuestros días, verdaderamente deben de prepararse en esta verdad. 그다음에 마지막으로 이제 제가 좀 부탁드리고 싶은 말씀이 Y 있는데 hay algo que les quiero pedir, por favor, de último. 산업 현장에 가면은 타협할 수 있는 타협할 수 있는 것들이 너무 많아요. Cuando ustedes vayan al campo de la empresa, hay muchas cosas en las que ustedes verdaderamente solo se podrán adaptar. 그다음에 타협을 또 해야 되고요. Y hay muchos puntos en donde uno se tiene que adaptar. 근데 진짜 성경적인 중직자라면은 Pero si verdaderamente usted es un líder de acuerdo a la Biblia, 복음과 당대 세계복음화는 절대 타협할 수 없다. el evangelio y la evangelización mundial en nuestros días nunca deben de poder entremezclarse. 원색적인 복음과 정말 성경적인 전도라면 이것만은 절대로 타협할 수 없다. El evangelio de la Biblia, que es el evangelio original, esto es algo que nunca se debe mezclar con las cosas del mundo. 어떻게 보면 우리가 불신자처럼 살 수 있겠지만 이 두 가지에 관해서는 절대로 타협하면 안 된다. Y puede ser que nosotros vivamos como no creyentes, pero en estas dos cosas no debemos de mezclarnos nunca. 제가 현장에서 거의 20-30년 동안 일하면서 느꼈던 부분들이거든요. Es algo que yo sentí trabajando en el campo durante 20 o 30 años. 중직자들이면서 기독교 중직자들 다 무너지고 있어요. Entonces los líderes laicos que están en el campo casi todos están pereciendo. 자기 신앙 관리도 힘들고요. Y entonces tienen dificultades en lo que es su fe. 전도는 꿈도 못 꿉니다. Y no pueden soñar ni siquiera con el evangelismo. 교회 와서 은혜 받는 거 기적이라니까요. Y entonces el que venga a la iglesia y reciban gracia, la palabra de Dios es un milagro. 근데 여러분들은 분명히 콜롬비아를 살리실 분들이기 때문에 Pero ustedes son personas que claramente van a salvar a Colombia. 분명히 이런 기도 제목들이 응답될 것입니다. Por lo que estos temas de oración serán respondidos. 그 다음에 이제 마지막으로 이제 한 가지 말씀드릴 게 있는데요. Y por último, les quiero decir una cosa. 사업을 어떻게 해야 되냐, 사업 전략을 어떻게 써야 될 것이냐. Entonces, digamos, ¿cómo es que tengo que manejar en mi empresa? ¿Qué estrategia tengo que utilizar para mi empresa? 중요하지만 중요하지 않아요. Eso es importante, pero no es importante.
정말로 여러분들이 하나님의 성령 충만과 정말로 당대세계만 올인한다면 하나님께서 퍼주시게 돼 있어요. Si ustedes son llenos del Espíritu Santo y son llenos de la evangelización mundial en sus días, Dios les provee todo esto. 제가 요즘에 이제 그 부분에 약간 좀 증인이 되는 것 같거든요. Entonces yo creo que estoy siendo testigo de este punto más y más. 하나님께서 지혜를 자꾸 주세요. Dios me da sabiduría. 그냥 밤 새벽 2시에 갑자기 막 지혜가 Y 떠올라요. entonces a veces a las 2 de la mañana viene esa sabiduría sobre mí. 여러분들 어떻게 생각하실지 모르겠는데 제가 한 3, 4년 전부터 이렇게 주식 투자를 좀 했었거든요. Y entonces no sé cómo ustedes lo hagan, pero yo había invertido hace 3 o 4 años en todas esas cosas. 어떤 분들에게 막 노름이라고 막 저한테 이렇게 클릭사에서 하시는 분들도 Y 있어요. algunas personas me critican de que esto es como mi juego. 노름 절대 아니고 합법적인 겁니다. Pero no es algo que yo estoy haciendo ilegalmente, eso es totalmente legal. 근데 하는데 계속 하나님께서 요즘에 지혜도 주시고 그 다음에 아이디어도 되게 많이 주세요. Pero Dios me está dando sabiduría y me está dando muchas ideas. 근데 아직 돈을 안 주셨어요. Pero todavía no me ha dado el dinero. 아마 돈을 주시는 그날이 아마 당대세계복음의 날이 아닐까. Y el día que me dé el dinero será el día de la evangelización mundial en esos días, pienso yo. 근데 사실 돈 있어도 되고 없어도 됩니다. Pero está bien si yo tengo dinero o si no lo tengo. 그게 돈이 중요한 게 아니고 하나님은 돈이 필요하신 분이 아니에요. Lo importante no es el dinero porque Dios no necesita el dinero. 하나님은 여러분의 능력이 필요하신 분이 아니에요. Dios no necesita de su poder. 하나님은 여러분들의 지혜가 필요하신 하나님이 아닙니다. Dios no necesita de su sabiduría. 분명히 하나님은 여러분들의 믿음과 Dios claramente necesita de su fe. 그 다음에 여러분들의 정말로 원하시는 당대세계복음의 언약을 기다리고 계십니다. Y está esperando su fe y está esperando que ustedes se aferren al pacto de la evangelización mundial en esos días. 오늘도 이 당대세계복음의 언약 붙잡고 승리하시기 바랍니다. Espero que hoy se aferren al pacto de la evangelización mundial en esos días y tengan victoria. 감사합니다. Muchas gracias. 한 15분 안에 필요한 부분을 전달하겠습니다. Creo que dentro de 15 minutos me gustaría compartirles algo muy necesario. 앞에 서는 네 분들은 증인입니다. Los 4 que se paran al frente son testigos. 그냥 단순히 메시지를 전한 게 아니기 때문에 실제로 많은 부분들이 도움이 됐을 줄 믿습니다. Y no simplemente compartieron el mensaje por lo que les habrá sido de mucha ayuda. 분명히 복음과 경제를 이렇게 대등하게 본다면 둘 다를 숨기는 Si nosotros miramos el evangelio y la economía como algo de igual nivel, entonces servimos a los dos. 그럴 수가 없습니다. Pero no es posible hacerlo así. 예수가 그리스도란 이 사실을 진짜로 믿게 되면 다 넘어서게 됩니다. Si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, podemos defenderlo todo. 그 얘기를 드렸습니다. Eso es lo que les quiero decir. 근데 또 다른 각도로 Pero desde otro 앞으로 punto de 당대 vista, 세계복음의 큰 문을 여실 겁니다. Dios abrirá grandes puertas para la evangelización mundial en esos días. 그러면 그 당대 세계복음을 이루는데 굉장히 중요한 게 뭐냐? 이 경제라는 도구입니다. Y algo muy importante para el cumplimiento de la evangelización mundial en estos días es esta herramienta de lo que es la economía. 당대 세계복음화 할 만큼 경제의 문들을 하나님 여실 겁니다. Dios abrirá puertas para la economía para hacer la evangelización mundial en esos días. 틀림없습니다. Inequívocamente. 누굴 통해서 그 일을 하실 ¿Y a 것이냐? través de quién hará esto? 사도행전을 보겠습니다. Me gustaría que viéramos el libro de Hechos. 사도행전 18장을 보겠습니다. Hechos 18. 1절로 3절 보겠습니다. Veremos del versículo 1 al 3. Hechos 18 del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del ministerio del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 여기 보면 브리스가 부부가 나옵니다. Podemos ver la pareja de Priscila y Aquila. 쫓겨났어요. Ellos fueron echados 로마에서. de Roma. 그러니까 쫓겨났기 때문에 뭐 대단한 부유한 상태였다고도 쫓겨났기 때문에 지금 현재 적어도 사도행전 18장의 상태는 그렇게 부유한 상태는 아니었습니다. Y entonces, después de ser echados de Roma, aunque ellos hayan tenido una empresa, no habrán estado en un estado muy rico en este momento. 그리고 바울도 대단한 이름 있는 전도자는 아니었습니다. Y Pablo no era un evangelista con mucho renombre. 바울도 돈이 없었죠. Pablo no tenía dinero 그래서 tampoco. 일을 하면서 전도했다고요. Por eso es que evangelizaba mientras trabajaba. 바울과 브리스가 부부가 만났습니다. Pablo y Priscila aquí las encuentra. 유명하지 않는 전도자 바울. Entonces Pablo, que es un evangelista que no es famoso. 지금 현재 경제 문제 가지고 있는 산업인 브리스가 부부. Y Priscila y Aquila, que en este momento tenía un problema económico, 이렇게 만났습니다. se encontraron. 바울 통해서 브리스가 부부에게 중요한 내용이 전달됐습니다. Y a través de Pablo se les compartió algo muy importante a Priscila y Aquila. 예수가 그리스도란 중요한 내용이 전달됐습니다.
El contenido importante que Jesús es el Cristo. 어느 정도 깊이 전달됐냐? ¿Y hasta qué punto se transmitió 여러분 profundamente? 잘 알듯이 브리스가 부부가 도왔던 인물 중에 한 명이 아볼로입니다. Y como ustedes lo saben, Priscila y Aquila ayudaron a Apolo, que es alguien 나중에 importante. 아볼로는 베드로와 거의 대등할 정도의 초대교회에 영향을 끼쳤던 인물이 됩니다. Luego Apolo es alguien que influencia tanto a la iglesia primitiva como para venir al mismo nivel que Pedro. 평신도가 영향을 준 거죠. Pero es que unos creyentes le influenciaron a él. 평신도가 대신학자한테 영향 끼칠 정도로 깊이 깨달았습니다. 브리스가 부부가. Entonces la pareja de Priscila y Aquila, a pesar de ser creyentes, se percataron de esto tan profundamente como para poder influenciar a un teólogo. 그리고 어느 정도냐 로마서 16장 3절 4절에 보니까 바울을 위해서 목이라도 내놓았다고 얘기합니다. Y nos dice en Romanos 16, del 3 al 4, que ellos exponían su vida por Pablo. 그 정도로 깊이 있게 복음을 깨달았고 복음의 귀함을 아니까 복음 전하는 전도자에게 목숨을 건 거죠. Y entonces de esta manera se percataron del Evangelio profundamente y consideraron el Evangelio tan precioso que dan hasta su vida por 이 ellos. 이후에 로마 복음하는데 굉장히 중요한 역할을 브리스가 부부가 하게 됩니다. Y Priscila y Aquila se encargan de un papel muy importante para el evangelismo de Roma eventualmente. 로마서 16장에 나옵니다. Lo podemos ver en Romanos 16. 브리스가 부부에게 성경의 복음이 전달이 되어졌고 Entonces a Priscila y Aquila se les comparte este evangelio 세계 복음화 언약이 전달되어졌고 y se les comparte este pacto de la evangelización mundial. 성경 그대로의 전도의 응답을 받았던 인물입니다. Y también son personas que han recibido la respuesta de acuerdo a la Biblia. 자, 이분이 어떻게 살았을까요? Y entonces, ¿cómo habrán vivido ellos? 이분이 돈을 어떻게 벌었을까요? ¿Cómo es que ellos habrán tenido dinero? 이분이 번 돈을 어떻게 Y 사용했을까요? ese dinero que ellos habrán tenido, ¿cómo lo habrán utilizado? 조금 생각되지 않겠습니까? ¿Acaso no lo pueden pensar un poco? 성경에 나와 있지 않습니다. En la Biblia no nos lo dice. 하지만 신학자들이 연구해 본 결과 이 그때 당시 로마의 이 천막을 군납하는 이 납품할 정도의 큰 응답을 브리스가 부부가 받게 됩니다. Pero los teólogos investigaron y dijeron que ellos habían tenido tanta respuesta como para proveer las carpas, las tiendas al ejército. 예를 들면 지금 미국의 건축의 자재를 미국 군대에 납품한다라고 얘기할 때 어느 정도입니까? Digamos, imagínense que yo proveo material de construcción al ejército de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto será esta respuesta? 미국 군대 전체에 뭐 건축 자재를 납품하는 사업을 한다. 어느 정도겠습니까? Y si mi empresa provee materiales de construcción a todo el ejército de Estados Unidos, ¿qué pasará? 그 시대의 로마는 이 어마어마한 나라였잖아요. En ese entonces Roma era una nación tremenda. 그 로마의 천막을 납품하는 그런 정도의 응답을 주께서 허락하셨어요. Y entonces el Señor les permitió las respuestas hasta el punto de ellos poder dar todo esto al ejército romano. 쏟아 부어 주셨습니다. Significa que Dios les derramó todo 이런 encima. 응답이 일어난 거죠. Y entonces se levanta a través de ustedes. 로마서 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Romanos 16. 로마서 16장 3절 4절 보시면 Romanos 16 del 3 al 4 nos dice: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 자기를 위해서 목까지도 내놨다고 얘기합니다. Entonces nos dicen que expusieron su vida por mí. 로마서 16장에는 27명 정도의 인물이 나옵니다. Entonces en Romanos 16 podemos ver alrededor de 27 personas. 시간 되시면 연구해 보세요. Y si tienen tiempo, investiguenlos. 로마에 굉장히 영향 끼친 인물들이 많이 나옵니다. Hay muchas personas que influenciaron grandemente a Roma. 그 중에 23절에 보시면 Y si miramos en el versículo 23, podemos ver: Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 바울과 온 교회를 돌보아주는 식주인 가요 같은 사람이 나옵니다. Entonces aparece Gayo, el hospedador de Pablo y toda la iglesia. 온 교회 전체를 돌볼 수 있는 어마어마한 인물이고요. Era una persona lo suficientemente grande para poder hospedar a toda la 그 iglesia. 성의 재무관 에라스도, Y Erasto, el tesorero de la ciudad, 그 형제 구하도 y el hermano Cuarto. 이런 인물들이 막 세워집니다. Entonces estas personas se empiezan a levantar. 대단한 인물들이 바울 주위에 세워지기 Entonces 시작합니다. alrededor de Pablo se empiezan a levantar personas muy sorprendentes. 사도행전 18장의 시간표만 하더라도 바울은 돈이 없는 이름 없는 전도자였습니다. Y si nosotros miramos a Hechos 18, es que Pablo era un evangelista sin renombre, sin dinero. 그런데 그리고 도와줬던 브리스가 부부도 대단한 인물이 못 됐습니다. Y entonces Priscila y Aquila, que los ayudaban, tampoco eran personas muy destacantes. 근데 바울을 통해서 세계복음을 하셔야 되잖아요. Pero a través de Pablo es que tenía que ocurrir la evangelización 심지어 mundial. 전도하는 바울을 돕는 이 경제인들 하나님께서 축복하시기 Y 시작합니다. entonces Dios empieza a bendecir también a esas personas de economía que empiezan a ayudar a Pablo. 그 증거를 보이겠습니다. Y si nosotros miramos 사도행전 evidencia, 24장을 보겠습니다. si nosotros miramos Hechos 24,
24장 Hechos 24. 24절로 26절입니다. Desde el versículo 24 hasta el 26, algunos días después, viniendo Félix, conducir a su mujer que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 바울을 더 자주 만났다고 합니다. 벨릭스 총독이. Nos dice que el procónsul Félix se encontraba más seguido con Pablo todavía. 만난 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la 바울이 que se encontraba con 어마어마한 él? 돈을 가지고 있는 거예요. Es que Pablo tenía una gran suma de dinero 그걸 좀 받을까 하여 만났다고 합니다. y para que le pagaran más para ser liberado, por eso se 벨릭스는 encontraba con él. 로마의 총독입니다. Félix era un procónsul de Roma. 로마라는 나라의 어떤 한 지역을 맡고 있는 총독이라고. Era el procónsul que se encargaba de una región de Roma. 굉장한 사람이죠. Era una persona sorprendente. 그 사람이 바울이 가지고 있는 돈을 탐낼 만큼 바울이 돈을 많이 가지고 있어요. Pero Pablo tenía tanto dinero como para que esta persona tuviera un poco de avaricia para el dinero de Pablo. 불과 사도행전 18장에서 24장까지는 6장 지난 겁니다. Y entonces de Hechos 18 a Hechos 24 han pasado 6 capítulos. 실제 연수로 하면 몇 년 안 걸린 시간표라고요. Y si lo consideramos en años, no ha sido tanto tiempo. 그 시간표 안에 주께서 브리스가 부부를 위에 시에서 쏟아 부어버렸어요. Pero dentro de ese tiempo Dios le derramó a Priscila y Aquila todo. 세계복음화의 통로 역할을 할 수 있는 산업인들을 세웠다 그 말입니다. Y significa que levantó a estos empresarios para hacer el canal para la bendición de la evangelización mundial en sus días. 앞으로 당대 세계복음화인데 주께서 이런 통로 역할을 할 산업인들 많이 세울 겁니다. Dios levantará estos canales en adelante para esta evangelización mundial en nuestros días. 근데 누굴 통해서 그 일을 하실 Pero a 것이냐? través de quién lo hará? 그러니까 딱 브리스가 부부 같은 사람이라는 얘기입니다. A través de las personas como Priscila y Aquila. 여러분이 이런 산업이 되시면 됩니다. Ustedes deben devocionar como 난 estos, 앞으로 어떤 산업인이 되게 되겠냐? como estos empresarios. ¿Qué empresario debo de ser yo en adelante? 브리스가 부부 같은 산업인이 되면 됩니다. Deben de ser empresarios como Priscila y Aquila. 이런 산업인들이 일어나서 마음 통하면 무슨 일이 벌어지냐? Y si se levantan estos empresarios y verdaderamente son uno de corazón, ¿qué es lo que ocurre? 아까 읽었던 사도행전 4장에 보니까 한 마음과 한 뜻이 되다 보니까 가난한 사람이 하나도 없었다. Como lo dijimos en Hechos 4, ellos eran de un corazón y de un mismo sentir, por lo que no había ni uno necesitado. 저는 여러 나라를 순회하고 있습니다. Yo estoy recorriendo muchos países 귀중한 주의종들을 만나고 있습니다. y me estoy encontrando con muchos siervos del Señor 그 preciosos. 귀중한 주의종들 옆에 있는 귀중한 산업인들도 연결되고 있습니다. Y también nos estamos conectando con los empresarios que están a la par de estos siervos del Señor. 다양한 업을 하고 있습니다. Y ellos están haciendo varios tipos de 이 empresas. 산업인들이 진짜 예수를 그리스도로 믿기 시작하는 일이 벌어지고 Y 있습니다. si los empresarios verdaderamente empiezan a creer que Jesús es el Cristo, ocurre esto. 앞으로 이 산업인들이 하나 되는 일이 벌어질 겁니다. Entonces en adelante estos empresarios serán uno. 중남미뿐만 아니라 Y no solo en Latinoamérica. 한국과 중남미를 이을 뿐만 아니라 No solo estarán en Corea y Latinoamérica. 모든 대륙에서 같은 예수를 그리스도로 믿는 산업인, 당대 세계복음에서 헌신된 산업인, 성경의 전도의 맛을 본 산업인들이 일어날 겁니다. Sino se levantarán aquellos que verdaderamente tengan esta evangelización mundial en nuestros días, tendrán el evangelio y también habrán visto qué es el devocional para esto. 하나님이 그들을 통로로 사용하실 겁니다. Dios los utilizará como un canal. 당대 세계복음의 경제를 일으키실 겁니다. Y entonces Él va a levantar la economía para la evangelización mundial en nuestros 그래야지 días. 콜롬비아 살릴 수 있을 거 아니에요. Y solo así podemos salvar a Colombia. 그래야지 전 세계 살릴 수 있을 거 Así 아니에요. es como podemos salvar el mundo. 어떻게 하면 이 응답을 받을 수 있겠냐? ¿Cómo podemos recibir esa respuesta? 사도행전 18장에 브리스가 보고 같이 딱 요 사람처럼만 되면 되는 겁니다. Debemos de ser como en Hechos 18 las personas como Priscila y Aquila. 이 사람이 돈 때문에 벌벌 떨었겠냔 말이에요. Entonces, ¿será que ellos temblaban por el dinero? 돈과 복음을 이게 어떤 게 더 유익할까 고민했을 인물입니까? ¿Será que son personas que se ponían a pensar que es más valioso el evangelio o el 돈 dinero? 때문에 복음을 내려놓는 그런 타입을 하겠냔 말이에요. ¿Serán personas que ellos se satisfacían por dejar el evangelio y acudían al dinero? 복음이 뭔지 알아들은 인물입니다. Eran personas que conocían qué es el evangelio. 예수를 그리스도로 믿는 자입니다. Entonces eran personas que creían que Jesús es el Cristo. 진짜로 당대 세계복음화 요 언약을 붙잡은 자입니다. Y eran personas que verdaderamente se aferraban al pacto de la 그리고 evangelización mundial en 정말로 esos días. 성경의 전도를 몸으로 실천한 인물입니다. Y son personas que verdaderamente con su cuerpo daban esa evangelización mundial en esos 그러니까 días. 아볼로라는 사람을 브리스가 부부한테 붙인 게 아니에요. Por eso es que Dios le puso a Apolos, a Priscila y a Aquila. 성경의 복음, 당대 세계복음은 성경의 전도가 너무 확실하게 들어가 있고 Porque verdaderamente tener la seguridad en el evangelio de la Biblia, la evangelización mundial en esos días y el evangelio de la Biblia. 그것 때문에 산업의 목숨 걸었습니다. Y por eso es que daban su vida por lo que es la empresa. 하나님이 쏟아 부어버렸어요. Y así Dios les derramaba. 열심히 하는 게 아니고 No es por un 쏟아 esfuerzo, 부어버렸다.
부었다니까. sino Dios les derramaba. 하나님이 부으신 데는 막을 자가 없습니다. Y si Dios derrama, no hay nadie que lo pueda parar. 자, 오늘 마지막으로 여러분이 부탁드립니다. Entonces les pido este último favor. 콜롬비아와 남미를 책임져야 될 사람이 누구냐면 ¿Quiénes son las personas que se tienen que encargar de Colombia y Sudamérica? 지금 적어도 남미에 이 복음이 들어간 유일한 나라 콜롬비아입니다. Y por lo menos hasta ese punto, este evangelio únicamente ha entrado a Colombia de toda 남미 Sudamérica. 전체에서 이 복음을 전하고 이 복음대로 예수를 그리스도로 믿는 유일한 도시 요팔입니다. Y el único momento, la única ciudad en donde se ha compartido este evangelio y que cree de acuerdo a la Biblia es Yopal ahora. 객관적으로 사실입니다. Entonces es una verdad objetiva. 그러면 요팔 안에는 정말로 콜롬비아와 남미 전체를 살릴 만한 전도자들이 나와야 됩니다. Entonces tienen que salir verdaderamente evangelistas que puedan tener que salvar a toda Sudamérica y toda Colombia. 그뿐만 아니라 콜롬비아와 이 남미 전체를 살릴 만한 산업인 브리스가 부부 같은 멤버들이 일어나야 됩니다. Y se tienen que levantar miembros como Priscila y Aquila que verdaderamente van a salvar a Sudamérica y Colombia. 여러분 산업하시는 분들 하나님의 음성 들으시길 바랍니다. Verdaderamente espero que los empresarios escuchen la voz de Dios. 조금 참고하지 마세요. No solo tengan en cuenta, 하나님 앞에 서세요. sino estén ante Dios. 브리스가 부부처럼 완전히 예수가 그리스도라는 이 복음 속에 예수를 그리스도로 믿는 믿음 속에 여러분 인생 전체를 던지세요. Y den toda su vida dentro de la fe de creer que Jesús es el Cristo para salvar a toda Latinoamérica y Colombia. 남은 인생 정말로 당대 세계복음 해야 되겠다. 딱 은혜를 붙잡으세요. Verdaderamente aférrense a la gracia. Yo tengo que hacer la evangelización mundial en mis días, en lo que me queda de vida. 여러분의 삶의 그림이 성경의 전도로 넘쳐나는 그림이 되셔야 됩니다. Y entonces su vida tiene que estar repleta del evangelismo de la Biblia, así como lo dice la Biblia. 이 세 가지 때문에 여러분 산업에 올인하는 겁니다. Y por esas tres cosas es que ustedes tienen que dar toda la empresa. 여러분 하나님이 아세요. Y Dios lo sabrá. 그렇게 산업에 올인한다 하나님도 아시고 주의 백성 주의 종 엘리케 목사님의 전도자들이 다 알아요. Y entonces Dios lo sabrá y también lo sabrán los siervos del Señor. Y también Dios sabrá qué es lo que hace el pastor Enrique. 그리고 그렇게 마음을 가지고 있는 산업인들이 알아요. Y Dios también sabe qué son los empresarios que tienen este corazón. 하나님이 부으시고 이 산업인들이 하나가 되는 거예요. Entonces Dios da todo esto, Dios derrama y los empresarios se vuelven 우리는 uno. 돈이 있어도 되고 없어도 되는 사람입니다. Y entonces son esas personas que pueden tener dinero y que no pueden tener dinero. 하지만 우리는 당대 세계복음화의 사람입니다. Pero nosotros somos personas que harán la evangelización mundial en esos días. 당대 세계복음화의 경제가 필요합니다. Y se necesita economía para la evangelización mundial en esos días. 하나님이 아십니다. Dios lo sabe. 세계복음화에 될 바울에게 경제가 필요하다는 걸 하나님이 아세요. Y Dios sabe que Pablo para hacer la evangelización mundial necesitaba de economía. 그래서 진짜로 옆에 있는 산업인들 중에 정말로 깨달은 산업인들이 전도자 때문에 축복을 쏟아 부어버린 거예요. Por eso los empresarios que verdaderamente se han percatado de esto a través de ellos, Dios les pone a este evangelista. 이제 이 응답이 요팔에서 시작돼야 됩니다. Entonces esta respuesta tiene que empezar en Yopal. 네 분의 중요한 증인들의 말씀들과 Entonces la palabra importante de estos cuatro testigos 그다음에 성경에서 주신 음성을 들으시길 바랍니다. y también la voz que nos dice la Biblia, espero que la escuchen. 복음 가진 자들이 다 경제를 내려놓을 만큼 경제를 뛰어넘었습니다. Verdaderamente ellos trascendieron la economía como para darlo todo. 그런 자들에게 주께서 경제의 축복을 쏟아 부어. Y a ellos es que el Señor les da todas las bendiciones de la economía, se las derrama. 아이러니하죠. ¿Por qué? 근데 이게 하나님의 법이요. Es que esto parece que es ilógico, pero es la ley de Dios. 죽고자 하는 자는 산다. Porque aquellos que quieran morir, encontrarán su vida. 주를 위해서 죽는 자, 주를 위해서 죽고자 하는 자는 다 주께서 살리게 하셨습니다. Aquellos que pierden su vida por causa de Él la encontrarán. 그게 하나님의 법이었습니다. Esta es la ley de Dios. 높이 되고자 하냐, Entonces, si uno quiere ser ascendido, 최고가 되고자 si uno 하냐, quiere ser mejor, 낮아져라. entonces humíllese 섬겨라. y sirva. 이게 아이러니인데 하나님의 법입니다. Parece irónico, pero es la ley de Dios. 여러분 정말로 예수가 그리스도는 복음과 당대 세계복음 여기 여러분 전 인생을 걸어보세요. Verdaderamente, den toda su vida lo que es el Evangelio de la Biblia y la evangelización mundial en nuestros días. 브리스가 부부처럼 딱 결단해 보세요. Y tengan esa resolución como Priscila y Aquila. 그리고 꼭 이대로 살아보세요. Y por favor, vivan así. 여러분 마음에 말씀이 있어야 되거든요. Porque en su corazón tienen que tener la palabra. 특별히 산업인들은 이 사도행전 18장의 말씀들 늘 모델로 가요. Especialmente los empresarios tengan esta palabra en Hechos 18 como su modelo. 이 시대에 브리스가 부부의 응답 받는 여러분 되시길 예수 이름으로 Los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que reciban la bendición de Priscila y Aquila de esta época. 집회를 마치도록 하겠습니다. Vamos a concluir con esta conferencia.